Buenas, buenas, buenas. Hola, hola. ¿Cómo andan, amigos? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Raft en el chat? Bienvenidos. Kat, saludos, saludos. ¿Qué tal, Lockshout? ¿Todo bien? Bueno, gente, bienvenidos. Bienvenidos a la cobertura de la Destination D23. Arrancamos el día 1 con los primeros paneles, con el panel más importante del evento que es el día de hoy. Mañana tenemos el más importante para nosotros, pero el panel más importante del evento es el que vamos a ver ahora en 15 minutos. Recién está comenzando la transmisión. Bueno, de hecho comenzó hace un rato la transmisión, la estamos viendo acá. Em, pero, pero lo que son los paneles empiezan en 15 minutos. Así que tenemos que esperar un poco. Eh, Supongo que van a mostrar una intro. Hace un rato, empezó como hace una hora la transmisión. Empezaron mostrando encuestas, cosas así. Nada, muy interesante, claro. Lo más interesante, les informo, es que ¿saben cómo comenzó el directo? La transmisión oficial de Disney comenzó con Clue de Daft Punk de fondo. Comenzó con el soundtrack de Tron Legacy. Pequeño detalle para tener en cuenta para el panel de mañana de películas. Eh, Importante, importante, gente. Pero bueno, bienvenidos a los que van llegando. Sé que hoy va a haber poca gente, es muy temprano. No hay panel de películas hoy. Eso es mañana. Eso es mañana, así que ya estén informados sobre ese tema. Mañana vamos a estar en vivo. Incluso un tiempo antes para empezar a especular sobre lo que vamos a tener. Porque la Destination D23, que es muy diferente a la D23 Expo, nunca tuvo un panel de películas y series. Así que es la primera vez que va a pasar lo de mañana. Y es muy importante, la verdad, porque seguramente se anuncien un par de cosas. Bienvenidos, amigos. Gracias, gracias a los que están. Gracias a los que están desde temprano ahí. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver qué tal arranca esto. Bueno, supongo que arranca con un musical. No lo voy a poner con sonido porque no tengo muchas ganas de ver un musical. Y debe tener copyright. Así que esta parte la voy a dejar en silencio si me permiten. Va a haber mucho de esto, va a haber mucho musical. Es un día conmemorativo por los parques de Disney. Así que es un día, hay que tener paciencia hoy, gente, para las cosas interesantes. Lo más interesante que podemos tener, y lo puse en la miniatura, es una actualización sobre la atracción de los Vengadores y el evento multiversal con el Rey Thanos, que se anunció el año pasado y no se sabe nada más. Por eso lo puse en la miniatura. A ver, yo en el canal hablo de Marvel y no voy a poner en la miniatura Frozen. Entonces tenía que poner en la miniatura algo que esté relacionado al canal y que pueda revelarse. Así que capaz que tenemos novedades de los Vengadores. Yo espero que se hable de Tron también, de la atracción de Tron, que fue un éxito y se invirtieron millones, así que tiene que haber algo. ¿Qué hace, Fefe? ¿Todo bien? Te tendrías que sumar, Al directo. Aquí comiendo donas en el trabajo mientras vemos Epic directo. Bueno, bien ahí, bien ahí. ¿Qué fue eso? Matrix. Épico, Fefe, gracias. ¿Qué tal, Andrés? ¿Todo bien? Son las musas de Hércules. Creo que sí, creo que sí. No voy a poner la canción, pero debe ser. Debe ser, debe ser. Sería interesante el campo Avengers y Thanos King. Es que sí, la verdad que sería lo más interesante que pueden revelar hoy. Porque se anunció el año pasado y no tuvimos actualizaciones. O sea, tenemos los artes conceptuales, pero no más que eso. Vamos a repasar un poco los artes conceptuales del Avengers Campus y el evento multiversal. Que Que ojo, yo creo que puede haber una actualización. Puede haber algo de esto. Les voy a mostrar de qué estoy hablando. Es lo que ven en la miniatura, básicamente. Es lo que fue revelado el año pasado en la D23. Y teniendo en cuenta que hoy es un día enteramente de los parques y lo que va a llegar en el futuro, esto se tiene que hablar. Porque no tenemos nada nuevo. Yo la verdad que estaría bastante satisfecho con ver un arte conceptual nuevo de esto. Porque pinta muy bien. Así que, atención con eso. Y como digo, una actualización de Tron. Ojalá. Bueno, a ver, creo que ahí arranca. Uy, se me fue. Se me fue el director. A ver. Está.
Bueno, creo que van a seguir cantando. Lo de la música, por las dudas, no lo voy a poner mucho porque puede tener copyright y por distintas razones. Em, Voy a empezar a poner con sonido cuando empiece el panel definitivamente, que de hecho faltan 10 minutos, todavía no arrancó el panel. Así que están haciendo tiempo, se podría decir. Reitero, gente, gracias a los que están ahí. Y les repito, hoy no hay panel de películas y series. Hoy es otra cosa. Eso es mañana. Mañana vamos a estar en vivo cubriendo eso. Pero hoy es otro día y hoy sí se puede ver en vivo. Así que por eso lo estamos compartiendo acá. Voy a tratar de traducir la mayoría de las cosas que dicen. Y eso. Hola, levanté justo, ¿no? ¿Qué tal, Mateo? ¿Todo bien? Sí, te levantaste justo. Te levantaste justo, bienvenido. Estás a tiempo de prepararte algo para desayunar. Estás a tiempo. Todavía no empezaron los anuncios. Realmente creo que el panel de los parques va a ser muy entretenido. Tengo fe de que van a revelar un par de cosas muy, muy entretenidas. Porque debe haber trailers para este tipo de cosas. La verdad que el marketing de los parques es alucinante. Así que tengo hype por ver qué anuncian. Y después del panel de los parques tenemos, bueno, hay un panel de Mickey que vamos a verlo, pero vamos a charlar mientras de otras cosas. Y después hay un panel de los 100 años, que, ojo al panel de los 100 años, que puede haber alguna sorpresa. Puede haber alguna sorpresa. Hay dos paneles de 100 años, vamos a ver solamente uno, me parece. ¿Por qué? Porque, creo que lo puse en la descripción. Hay un panel de los 100 años celebrando personajes. Después hay un corte, que es como un corte de almuerzo, dice el lunch break. Y vuelven 2 horas después con otros paneles y el panel de los 100 años de historias. Pero no creo que me quede en directo 2 horas esperando que se reanuden los paneles. Así que yo creo que vamos a ver 3 paneles y terminamos el directo hasta el próximo de mañana. Eh, Ojalá que no anuncien nada mientras no estamos en vivo. Porque después hay un panel de National Geographic y ese tipo de cosas. Sí hay un panel que creo que no lo pasan en vivo porque no está en el cronograma. Un panel de los 60 años de los Vengadores. Que yo creo que van a hablar de los cómics, más que nada. No sé si no podrían dar alguna actualización de la atracción en ese panel. A tener en cuenta eso también. Podría llegar a pasar. Puede llegar a pasar algo así. Pero no creo, por eso son paneles menores. Como el panel de Tron del año pasado, ¿se acuerdan? El panel de los 40 años de Tron, que fue simplemente una charla y no anunciaron nada. Eh, Aunque sí hablaron de la atracción, igual, ¿eh? Sí hablaron de la atracción. Bueno, siguen con el musical. Siguen con el musical. Esto da para rato, se ve. Quiero leer un poco el chat de la transmisión oficial. Porque hay 10.000 personas viendo eso. Y hay muchos pidiendo que se hable de películas. Lamentablemente mucha gente que va a estar decepcionada. Vi a muchos pidiendo que se hable de Cars 4. Muchos pidiendo que se hable de Río 3. Películas que la verdad no existen. Películas que no tienen ni la más mínima chance de anunciarse. Porque una cosa es que pidas el elenco de los Cuatro Fantásticos, pero que pidas Cars 4, la verdad que demuestra que no estás siguiendo los rumores para nada. ¿Cuántos paneles hay? Mirá, hoy tenés estos paneles en vivo, tenés estos. Tenés el de los parques, tenés uno de Mickey, tenés el de los 100 años de personajes, de Disney Cruise Line, algo del mar, 100 años de innovación, ese va a estar bueno, ese lo quiero ver. Ese lo quiero ver porque van a hablar de los efectos visuales y todo lo demás, efectos prácticos y la evolución. Y después un panel de EPCOT. Así que son pocos paneles hoy, son 6 paneles. Hay otros paneles que duran media hora, pero que no los pasan en vivo, se ve. Y mañana tenemos un par de paneles más. Pero el más importante es el primero, que es el de las películas y series. O sea, mañana vamos a estar a full mañana. Cars 4, no sé por qué piden. Cualquier cosa piden. No sé. No, igual la mayoría de los que están viendo el directo oficial están esperando cosas de los parques. O sea, lo cual me gusta porque saben qué esperar realmente. O sea, saben por qué entusiasmarse.
Em, Veremos si hay una sorpresa, no sé. Muchos piden panel de videojuegos, pero no hay. El panel de videojuegos es para la Expo. Destination no. O sea, amigos, la Destination nunca tuvo panel de películas. Es la primera vez que va a tener un panel de películas y series. ¿Entienden? Entonces, esto demuestra claramente la situación que está pasando Disney, en donde necesitan un espacio para hacer anuncios. Porque no tienen la posibilidad de que sus actores hagan anuncios y promocionen sus películas. Entonces necesitan aprovechar de este tipo de eventos que no son enfocados en las películas y el contenido audiovisual para promocionar sus futuros proyectos. No tan futuros, porque necesitan promocionar Marvels, Loki, What If y películas que salen pronto, o series. Eh, Esto es todo por la huelga, porque claramente los encargados no tienen ningún tipo de medida que seguir. Entonces pueden anunciar lo que quieran. Toy Story 5, dice Salven a Chelsea. Muchos piden Toy Story 5. Yo no creo que mañana se hable de Toy Story 5. Pero quién sabe. La verdad que Pixar suele dar sorpresas, la verdad. Así que no lo sé. Pero igual, algo de Pixar va a haber, así que no te va a ser triste. Bless my soul. Wow, Creo talk que about arranca. going the distance. That was amazing. What an amazing opening performance. Dígame Thank si se you so escucha much. bien. And welcome, Se escucha el D23 pelado. members. On behalf of all ¿Qué of tal, us Samuel? at Recién D23 arranca, recién and sale the el entire pelado. Walt Disney World Resort, thank you so much and welcome to Destination D23, celebrating 100 years of Disney. And we wanted to dial it back to a few heroic moments. Celebrando 100 años de Disney, es una locura lo especial que es este evento. Amazing opening. So thank you so much for being here. We are thrilled to be back here at Disney's Contemporary Resort. Gente, les recuerdo que el directo oficial abrió con una canción de Tron el Legado. Our 8th Destination D23. I haven't missed one yet. They just keep getting better, and I can't wait for you to experience this weekend. I have to say, one of my favorite parts of Destination D23 is to spend time and see all of you. And we actually have D23 Gracias a los members from sponsors. all 50 states here today and 10 different countries around the world. Some traveling from Hong Kong, Germany, the Netherlands, Se acaba está para dar un zape. ¿Cómo? ¿Cómo Loxio? ¿Cómo? Special hello to everyone watching us on the live stream. Nos saluda a nosotros que estamos viendo por el live stream. Saludos, mandó saludos para Lockshow. Saludos. Bueno, agradece a los fanáticos. Recuerden que D23 es el club de fans de Disney. Por si no sabían qué es D23. También es una revista, ¿no? Pero es eso. Ahora se va a quedar la cámara. ¿Por qué? No. ¿Por qué se va a quedar la cámara? But first, I have a very special message from our CEO, Bob Iger. Un mensaje de Bob Iger. Voy a cancelar. It is my pleasure to welcome you to Destination D23, the biggest Disney fan event of the year and an important milestone in our 100th anniversary celebration. A century ago, when Walt and his brother Roy opened the Disney Brothers Cartoon Studio in the back of a Hollywood realty office, few could have imagined what the future would hold. From the first cartoon with fully synchronized sound, to the first full-length animated feature, to the first theme park of its kind, and so many other historic innovations, Disney has been making its mark on the world in bold new ways from the very beginning. Many companies have come and gone over the past 100 years, and yet Disney has stood the test of time, thanks in large part to the generations of fans like you who have graciously invited our stories and characters into your lives. We couldn't be more grateful for our D23 members who care so deeply about what we create. Your passion and enthusiasm are contagious, and I speak for everyone at Disney when I say you inspire us every day to constantly find new ways to raise the bar for creative excellence and exceed your highest expectations. We have an amazing weekend lined up for you here at Destination D23, and you're going to hear from some of the best in the business, including animators, Imagineers, archivists, Disney legends,
and so many more. It's an honor to be part of this special company at such a historic moment and to have you with us on this journey. Thank you and enjoy the weekend. Bueno, Roberto dice que vamos a escuchar un par de cosas muy interesantes este fin de semana, provenientes de Imagineers, de un montón de gente encargada, muy importante. Más que nada de los parques, ¿no? A confetti cannon? I mean, I set it down here somewhere. Listen, I hear you, Gonzo, but ¿Qué tal, School? ¿Todo bien? Mika and the band, I think they're plenty. Yeah. You know, Josh, whatever you do, I'm sure it'll be Y great. se hablan de la evolución de su tecnología y efectos visuales, y mencionan a Tron y Toy Story. Por eso creo que el panel de los 100 años de magia es importante, porque pueden hablar de Tron. Wrinkle leg, Josh. Thanks, Yeah, guys. or a window. Thanks, guys. Más música. Uf. Se va a hacer largo esto, ¿eh? ¿Qué tal, Ian? ¿Todo bien? Gente, pero Bob Iger no va a estar en el evento. Bob Iger agradeció a los fanáticos, claramente. Dijo que son los que inspiran todo esto. Y demostró que va a haber muchas cosas para el fanático este fin de semana. Bueno, demasiado musical para mi gusto por ahora. Pero bueno, ya estaría arrancando el panel. O sea, ya es la hora del panel. Ya tienen que empezar con los anuncios. Hablar de las actualizaciones de los parques. Lo que llegó, lo que va a llegar. Well, good morning. Buenos días. What a week this has been already. Qué I hope semana. that you've been following along on our road to Destination D23. We just announced World of Frozen at Hong Kong Disneyland will open on November 20th. Mundo de Frozen en Hong Kong. You got the first look inside our Zootopia Land in Shanghai. Zootopia It looks Land en beautiful. Shanghai. And you learned all about our next cruise ship, the beautiful Disney Treasure. And listen, everyone, there is so much great stuff happening. And now we're finally here, celebrating together at Destination D23. I know at these events, maybe you're used to me standing up here and doing most of the talking, but we're going to try something a little bit different today, if you're okay with that. I've brought some special guests with me who have some exciting updates to share. I also want to keep talking about the future, and I want to keep talking about our creative process. And you guys know me by now, there are bound to be a few surprises before we are done today. Va a haber sorpresas, Few tiene surprises, invitados. right, guys? We're looking forward to that? All right. Well, as you heard, the theme of this year's event is all about our Disney 100 celebration. El tema de este año son los 100 años. 100 years. Mika, and band, 100 years. This is amazing. You got to stop and think about that for a moment. And as Bob said, few companies have ever reached such a huge milestone. Claro, pocas compañías llegaron And a what esta sustained us for marca. a century is our commitment to creativity and storytelling for our fans. This is in Joseph everything acaba de that we do, arrancar el everything panel. that we do. Buenos días. And we all carry these Disney stories with us, sharing them with our loved ones and then passing them on. And these characters become part of our lives. They become part of our family story. For me, it's Mickey Mouse. I think you all know I'm a big Mickey Mouse fan. But for my son, it's Olaf. Cinderella's for my wife is what Rapunzel is to my daughter. We're from different generations and found those connections through different heroes. But the fundamental truth of a Disney story, it remains the same. When my wife and I see our kids fall in love with these characters, it reminds us all over again why we all love Disney so much. It's our connection to these stories that binds us together. Because there is Líneas para que en tres so vayan mal, much cobren. power in a story well told. And no one tells stories like Disney. Now, I love hearing your stories. And recently, I met a guest and her fiance right here at Walt Disney World. And they told me they had just gotten engaged aboard one of our cruise ships. Then, they're planning their wedding for this February at the Grand Floridian. And then, Está contando la they're historia thinking de about cómo an conoció una adventure by pareja que Disney se trip casó for en their un honeymoon. cruise ship de This Disney. is their Disney story. The tens of millions of La people historia who walk Disney through our de las gates every personas. year, they all have their stories too.
And each one of you in this crowd today, you have your own as well. Now, the details may change from person to person, but we all share this fundamental feeling a Disney experience gives us. You know what we call that? We call that magic. Maybe you still remember your first ride on Dumbo when you were young, and then Gente, se escucha bien decades a later, Di Mario, ¿no? sat ¿Es with Di your Mario? own child, maybe on that very same elephant. Maybe you chart the growth of your kids as they get old enough for Slinky Dog Dash, and you're on to Space Mountain, and then you're on Tron. Maybe you and your friends return at the same time, year after year, because Contador de Tron, gente, contador de Tron. Primera mención a Tron. That's why Anoten, anoten. big anniversary celebrations are so important to me and so important to you. Disney's all about moving forward, but once in a while, it's nice to reflect on all of our happy memories. I can give you one more of mine. I just told somebody this story the other day. I can still picture, to this day, standing up here on the stage, my first ride as a kid on Peter Pan's Flight at Disneyland. Anybody like Peter Pan's Flight? One of my favorite. Tron. Every time I go on that ride, I'm instantly transported back to that time, sitting with my parents in that swinging pirate ship sailing out over London. And these memories are so strong because we share them with people that we love. And I can tell all of you this, we're going to help you create many, many more memories as we head into Disney's next 100 years. And speaking of memories, I've been thinking about the last time that I was in this room with all of you. Some of you were probably here. Who was here the last time? La última vez fue en Okay, so 2021. a fair amount of you. En And if you 2021 remember, mostraron un at arte that conceptual de time, Tron. We were focused on getting back on track. And wow, has the team been busy. We've built so much momentum over the past couple of years, rolling out nearly 200 new experiences around the world. We opened 2 Avengers campuses, one at Disney California Adventure and the other at Walt Disney Studios Park in Paris. Plus, we reimagined 2 more lands at the Disneyland Resort. Earlier this year, we opened our fantastic new take on Mickey's Toontown. Who's been to Mickey's Toontown? If you haven't, please check it out. It is magical. And then just last week, we debuted San Francisco Square. Everybody seen it? Gorgeous. I especially love how this land looks at night, and I hope you all get a chance Me sorprende to get out mucho there and see it. qué cantidad de We opened atracciones nuevas 2 pueden abrir. beautiful new resort hotels, and we Y hoteles, refreshed una locura. over 7,000 rooms across our properties. Of course, we set sail on a glorious new cruise ship, the Disney Wish. I hope you're all enjoying your Wish magic bands that you have on. And we unveiled 7 major new attractions, including Tron at the Magic Kingdom. 2. And of course, Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind at EPCOT. Pensé que iba a entrar alguien disfrazado de Tron, algo. No vendas humo We así. could keep going all night if you want, Mika. Anybody been on Guardians? Pero era para hablar de Tron. You're just gonna keep going. Cantan, cantan. ¿Qué tal ese? ¿Todo bien? Tell you what, I have Te perdiste so 2 many menciones people a how Tron. much you love that attraction. I love it too. I'd recommend maybe 2 times in a row, not too many more than that. But guys, this is why I'm excited to share a surprise with you. As part of your special event at EPCOT tonight, we've arranged for you to have Cosmic Rewind all to yourselves for a couple of hours. Digo, bueno, el evento está en Orlando claramente y está dando acceso a la atracción de los Guardianes de la Galaxia It's a los all asistentes. yours. Me perdí todo. Arrancó hace 10 minutos ese. Tranqui. O sea, está dando en la charla clearly, Mika, the inicial, no man, you're anunciaron excited nada. about that. I thought you'd be excited about it. 2 times in a row, maybe 3. Take it easy. All right, Mika, thank you for that. So continuing this, continuing this theme of the past 2 years, we premiered over 100 new shows of all shapes and sizes. We did it on stages, we did it on water, we did it up in the skies. We also introduced nearly 70 new characters. La mención de bringing you Tron your es un poco favorites sus, tal right vez off the anuncian screens Tronares. of parks. Si anuncian Tronares es Just a mañana en few el panel weeks de ago, películas.
That's right. Ahsoka arrived in No es Star raro Wars que Galaxy's hablen de Edge Tron at porque, Disneyland. como You've digo, es all una been de las watching the atracciones show. con las que más invirtieron. Yeah? Así que Okay. ya My presentaron family and el I Iron are Man de Tom glued to Cruise. it, Me parece que en every un night, rato. and I love it, and we at the parks love Ahsoka as well. Which is why I'm so excited to tell you that next spring, she'll become part of Star Tours at Disneyland Park, Disneyland Paris, and Star right Tours. here at Disney Hollywood Studios. And since we're talking about characters, you want to hear something else fun? Of course you do. We'll soon be welcoming another character, Asha, from the new Disney animated film Wish to EPCOT, Disneyland, Asha. and Disneyland Paris. Now you're gonna hear more about her tomorrow if you go to the Walt Disney Studios Showcase, so please go check that out and stay tuned for more there. Primer adelanto para el panel de películas. I'm so proud, if it's not clear, of what our teams have accomplished around the world for these past 2 years. The team is daring to dream bigger and bolder than we ever have before. Over the course of this next Puro Tron. decade, we're going to deliver so many great new experiences across all of our destinations around the world. And I'm telling you this, and I'm guaranteeing this, more attractions. We're going to give you more shows. You got a lot more characters coming. We've got more lands coming. And more things that you all can't even imagine are possible. Let me just start with one that I'm excited about, Tiana's Bayou Adventure, which is opening next year. Tiana's at Bayou both Walt Disney World Adventure. and Disneyland. Now, as you know, we've been sharing a lot of our creative ¿Qué haces, projects Javi? with ¿Todo you bien? for over the past year. Here you're seeing a look inside of the audio animatronic workshop at Walt Disney Imagineering. These folks are doing qué amazing work. locura They're eso. hard at work on all the figures that Animatrónicos. they're just packing into this attraction. It's going to be such a great experience bringing you a new story from Tiana's World that picks off right where that classic film left off. You know, while we're talking about princesses, we just celebrated World Princess Week, and we hosted our first ever Once Upon a Wish party. This was a very special event. It was our biggest wish granting event ever, and it was right here at Walt Disney World. More than 50 Wish kids and their families spent time with their favorite characters, and they attended a royal ball and dressed as their favorite princesses. And our cast members from Disney Consumer Products, they dressed them up like royalty. I have to say, it was one of my proudest nights in 25 years as a cast member. And we had nearly 500 of our cast that participated in the party. And every time we're involved with Make-A-Wish, our cast go above and beyond to make sure that every Qué one lindo. of those dreams Gente, gracias a los que really does están. Es come muy true. temprano, yo sé, pero And I bueno, wanna gracias thank a los que están everyone, ahí all of our bancando. cast members who were involved in Muchísimas this gracias. event. Mañana tenemos el panel de películas, así que también importante, pero bueno, gracias por hacer el aguante. You all know this. Our cast, these are the real magic makers. And I love being out in the parks all the time, seeing them in action. And they have the absolute coolest jobs. I want you to just take a look at these photos. We have balloon sellers. We have candy makers. Hablando de la gente que costume trabaja en Disney, designers, ¿no? Los vendedores de globos, literalmente está diciendo eso. We got Mika and the band over here. We have sign painters. We have folks who spend the whole year dreaming up new ways to celebrate special events and holidays. We also have our amazing Disney Global Ambassadors representing our cast from all the destinations. Todavía They're here with anuncios us today, nada. somewhere out Solamente se here. habló de la inclusión I del hope you all get a personaje de chance to Wish meet them. Oh, there they are, right here. en los Look at these parques guys. y no mucho más. Y dijo que mañana vamos a ver más de Wish So en el much panel de love and películas. energy coming from our Lo cual sabemos porque ambassadors. Now, they also have Wish their tiene own su propio panel panel, tomorrow, which is básicamente. gonna be really exciting. Make sure you get over there and check that out. Now, all in all, there are 170,000 casts around the world who each deliver their own magic in unique and special ways. You see them every day. Today, I'd like to personally recognize one of them. This is a performer celebrating 50 years with the Muppets Studio. Now, this cast member has brought you Gonzo, Dr. Bunsen, and so many other favorite characters. Everybody, please welcome Dave Goals. Hey, thank you. Thank you. Hi, Josh. Good to Bueno, vamos see a you, ver Dave. al Good to Golds. see you.
First of más all, de 50 welcome. We años. got thousands of our biggest fans here, so welcome ¿Qué películas to podrían aparecer D23. mañana? Do we have some Muppet fans out there? Mira, lo que puedes esperar más que nada son cosas de Disney Plus. Percy Jackson, Loki, What If, 50-year career. Where em, does it begin? Wish, como Well, dije, one of the Helio. earliest things that happened was I was 9 years old and Walt Disney Y algunas had a otras sorpresas television puede haber. series called Disneyland. And each week, amongst all of the stories that they told, they showed teases of the construction of the Disneyland park. Now, for a 9-year-old, this was just especial nirvana. de los I Muppets. Hablando de los loved that Muppets. place before I ever got there, and all I wanted was to be a designer of Disneyland. It was just, you know, and it lasted for many, 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 many years, and I still love the parks. I love it. Well, so do I. I think it's safe to say, based on the crowd's reaction here, the Muppets are more popular than ever. So what do you think it is that creates this energy and the Muppets pass on from generation to generation? Well, what we try to do is have fun, first of all. And we love the characters to have an internal life. And so we make sure that the characters are funny. We do our best to tell a story. But underneath it all, there's always a heart. Sí, tienen los Muppets, es una locura. Absolutely crucial to us. Everything is character-based. No sabía que tenían tantos años los A Muppets. feeling of celebration, Está diversity, reconociendo enjoying each other, supporting each other. a Dave And Goelz never por say it, but 50 that's años what's de going trabajo on con los underneath. Muppets. Do you have a favorite? No. Is that a fair question to ask? Well, I love doing all these characters. They're all aspects of personality. I have like 20 or something. And they are literally a little part of yourself that you isolate and amplify and make into a character and try to make lovable. And so if I do Gonzo for a long time and then I get a chance to do Beauregard, I love to go to that place of myself. So you're not picking a favorite, which is fine. I don't really have a favorite. Gonzo's the easiest one to do because he's so free, he can say anything. Yeah, yeah. I really enjoy that. Let's be a little careful up here. Yeah. But Dave, you know that obviously we Parece couldn't Alberto celebrate 50 del years bigote. without obviously some of our closest friends. So of course I Literal. invited a few of them to celebrate Yeah, with us. yeah. If we get up, here they come. Uy, 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 entraron los Muppets. Hey, Josh, let's get... Pero hay gente abajo. Yeah. Hi, on D23! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Kermit no es real? You guys are looking good. So Kermit, Miss Piggy, thanks for being here with us today to celebrate Se ve Dave. Creo que no se tenía que ver la gente que entró caminando agachada. He's my biggest fan. I am? Piggy, don't you mean that you are No, his esto solo biggest funciona en fan? cámara. Esto solo funciona en cámara. I adore Dave. He's the one who empties my trash Tienen que haber puesto algo que los tape, no No, puede ser. no, actually, that's Beauregard. They look the same to me, but you said ¿O por qué no usan animatrónicos ya a esta altura? I must go and prepare for my big musical number. Ta-ta! What's the big musical number here? I don't think there is one, but you know what? I better go and congratulations, Dave. I'll Thank see you, you later. Kermit. Bye-bye. Here, Kermit. Bye-bye, everybody. Oh boy. Thank you. Well, let's see how this goes, Dave. Uy, la cámara. congrats again on your 50 years. 50 years. Yeah, congratulations for that. Thank you. Thanks a lot, guys. Thank you. 50 años. Qué lindo. He's Está bueno brought un so much reconocimiento. joy to the world. I hope you guys enjoyed that, and for me that was super fun. And that's what this is all about, right? It's about having fun. And meeting Dave for me is definitely Está fun. diciendo I que los grew up manejan por watching the detrás. Muppets. It sounds like many of No you creo, did no sé, as pero eso well. parecía He is eso, an absolute legend in the industry. And I'm guessing, just guessing, Mika, that is not the last time that you're going to see the Muppets this morning. Called that a little bit of a hunch based on what Piggy just said. All right, as I mentioned earlier, there is incredible momentum happening throughout Disney parks right now. We are launching into a new era of boundless growth and innovation. Our future is full of endless possibilities with new stories and experiences coming to life all around the world, from Arendelle to Zootopia and then everything in between. Now, I've asked the teams from all of our destinations to send us some sneak peeks into their works, and we're going to start with World of Frozen at Hong Kong Disneyland. Bueno, un adelanto As I de mentioned earlier, Mundo our de first Frozen Frozen-themed land will open on November en 20th, Shanghái, so dijo. not too far away. And we've put together a special look at the land just for you, so check it out.
Bueno, adelantos de las... Hong Kong Disneyland. Hong Today I Kong. would like to show you the night beauty of World of Frozen. I would also like to introduce Michelle, Michelle. Executive Creative Director at Walt Disney Imagineering. Michelle, over to you as we explore this Directora stunning creativa landscape ejecutiva together. de Disney Imagineering. Once you step into World of Frozen, Ah, no, the director, iconic perdón, Ariel perdón, castle perdón. come into view. Beautiful reflections of the castle decorated with ice magic adorn the harbor surface, making it a picture-perfect moment. Next to the castle, we have the Arendelle Forest, filled with enchanting celebratory attractions and offerings. One of the highlights of the forest is the Wandering Oaken's Sliding Sleighs coaster, where you will discover a mesmerizing waterfall that seems to ¿Se imaginan si hacen algún día un mundo de Tron? creating a breathtaking sight Literalmente highlighting hacen la red. nature's beauty. Deep in the village, you can find some of Tenés Frozen's el club. iconic landmarks from the movies, including Elsa's El Ice arcade. Palace atop the North Mountain's highest peak, the Clock Tower where Anna danced with Prince Hans while singing Love is an Open Door, and of course, the Friendship Fountain, which commemorates the love Yo between debo Anna confesar que and nunca Elsa. vi Frozen, Here, gente. guests will be able to explore, believe, and be part of the Frozen story. We'll see you soon at World of Frozen. Ah, le pusieron una voz con inteligencia artificial. ¿Qué era eso? Looks pretty amazing. Looks good, doesn't it? It's gorgeous. But, Josh, I was wondering, could you pull some strings and get me one just like that? Yeah, maybe I could do that. Maybe I'll think about that. Now, listen, in case you guys were wondering, those images are so beautiful. That wasn't a model of the land that you just saw. That's the real thing. It's like you just stepped into the movie. I had a chance to get in there just a few Bueno, a ver minutes qué ago. otra atracción It tiene un is adelanto. gorgeous. And that's the first time that we've shown it at night, just for all of you. Primera vez que la I think muestran, it's pero ya beautiful, está todo and I think our construido. Es una fans locura are eso. gonna love it. Now, we're going to have more of those exclusive sneak peeks sprinkled throughout the morning. Habrá But I've Cars also 4, invited some dice special este. guests to No, no be habrá with us Cars 4. in person today. And they have their own great updates to share, and I thought that El panel de películas es we mañana. begin right here at the Magic Kingdom. Any ¿De cuánto me perdí? any haunted mansion Dos menciones a fans Tron. in the house? I thought so. Mansión Well, embrujada. at D23 Expo last year, I told you that we have someone special on his way to the mansion right here at Walt Disney World. And I know everybody here is excited to see the Hatbox Ghost, right? All right. Well, to tell you more about him, please welcome Disney Imagineer, Mr. Daniel Joseph. Bueno, Daniel Joseph para hablar de la mansión embrujada. ¿Hablarán del fracaso de la película o no lo van a mencionar eso? Eso no se habla. No se Hi habla eso. everybody, I'm so excited to talk to you about one of my favorite attractions, the Haunted Mansion, and one of its most legendary residents, the Hatbox Ghost. Uy, no, apareció el fantasma. No, basta con los títeres. Basta con los títeres, por favor. Hey guys, where, ¿Quién es Splinter where este? have you been? You just missed Dave. No. Lo de los títeres es malísimo. You know what? No Never pueden mind. manejar la cámara bien. O sea, se ve la gente que entra abajo. Of course it is. Since you're here discussing the haunted mansion in front of all these people, Gonzo and I do have a question we have long pondered. Well, we're on kind of a tight schedule. There are always Ay, Dios exceptions. mío. Excellent. Our friend Splinter the azul. Ghost Host says that there are Parece el maestro Splinter. 999 happy haunts, but room for 1,000. Muppets 3. My question is as ¿Qué follows. decía? Does No sé por qué están the dando los Hatbox Muppets. No sabía que había una finally atracción de los round Muppets. out the residential tally to Hay mucho 1,000? protagonismo de los Muppets. You are extra spooky today, Dudley. I love it. Daniel, I think he's finished. You Por can Dios. answer. Okay. Well, Uncle Deadly, actually, no, sorry. The Hatbox Ghost was one of the original Muppets 3. 999 haunts, but left quickly after the mansion was discovered by us foolish mortals. For all these years, we've been wondering where he went. Oh, did you check behind that giant stack of hat boxes in the attic? Well, we didn't think of that, Gonzo.
But we're just glad he's back, and he's not waiting for any sympathetic vibrations to materialize either. ¿Cuántos años tiene la atracción de la mansión embrujada? Tiene varios años, ¿no? Porque la película de Eddie Murphy es del 2003, por ahí. O sea, la atracción es muy vigente desde hace tiempo. Y sigue con actualizaciones. Y con películas, ¿no? Claramente. Shenlong después de las drogas. Se ríe. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Todo bien? Buenos días. Bueno, se van los Muppets. Thanks, guys. Hurry back. Well, now that you know a little more about our Hatbox Ghost, I am fiendishly excited to share that you will see him for the first time in late November here at the Haunted Mansion. En noviembre vamos a ver al personaje. Este ya era Leto, ¿no? En la película. Just for you. Un As teaser. you can imagine, he's been dying to return to the mansion, and we can't wait for him to arrive too. Since we're already talking about Magic Kingdom, we have some exciting news to share about something that's happening not too far from the mansion. My fellow Imagineer, Chris Beatty, will be up next to fill you in. And before we get to that, though, we have a cool update for you from Disney California Adventure. Let's watch. Uy, está... Hi, from Hola. Avengers Campus at Disney California Adventure Park. At D23 Expo last year, we revealed that our next attraction in Avengers Campus will allow us to assemble superheroes from across the multiverse to battle King Thanos. A ver. For more than 2 years, superheroes from multiple worlds have been assembling at Avengers Campus to help train the next generation of recruits, us. Now, as the story goes, the Avengers are developing a new technology that will allow Avengers Campus to become the hub of a new multi-world mission spanning the universe. Thanks to the unique collaborations between inventors at Avengers Campus, the heroes have created a new vehicle capable of jumping between these worlds and even realities on planet Los Earth creadores crearon and beyond. dispositivos para viajar a The través design de combines elements distintos of Tony universos. Stark's time suits with Xandarian jump points and Wakandan technology. Combina elementos de To create todo. a vehicle that can transport heroes to remote worlds in a matter of moments. Qué buenos This new artes. vehicle Son. combines portal technology and flight capabilities to maneuver through the skies, meaning heroes can deploy anywhere they are needed. And with a new generation of recruits like us to aid these superheroes, the multiverse will be safer than ever before. When this new multi-world initiative comes online, Multi-world Avengers initiative. Campus recruits will be able to level up their training and join some favorite superheroes on missions to new worlds. We'll keep you briefed on your upcoming mission as all the details emerge. See you soon. Me encanta porque lo que hacen siempre acá es... Tenemos detalles. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Quédate atento porque pronto va a haber más detalles. Y no dicen nada. Pero bueno. No vendí humo en la miniatura. No vendí humo en la miniatura. Lo único que me alegra. No, bueno, pero igual explicaron la tecnología, lo que estuvieron creando durante este tiempo en la historia de los Vengadores. Tecnología que mezcla dispositivos de Wakanda con la tecnología de Tony Stark y con tecnología de Xandar, dijo. That's going to be amazing, and I can't wait to jump on that jet vehicle and go explore the galaxy. I think it's going to be incredible. Muy bueno, me gusta, me gusta. I'm excited to be Mejor here trama que en las because, películas. You know, this is always a blast for us, and to get to come on stage and be a part of this experience. Ese tipo da miedo, sí, la sonrisa del tipo era I would like to super just talk creepy, about a amigo. few things. Number one being, you know, Daniel just mentioned the Haunted Mansion, which of course was one of the original attractions that opened at the Magic Kingdom back in Vamos a ver qué más hay. 1971. But there was a second attraction that we want to talk about today that also opened over in Frontierland at that same time. Anyone got a guess what it is? Country Bear Jamboree, you're right, you're right. Está bueno, después cuando termina el panel vamos a analizar un poco lo de Vengadores, Tranquilos que ya lo vamos a analizar en detalle. Next year, they're going to be learning some new songs and performing a whole new act. That's right.
We're envisioning this new take on the classic jamboree as an homage to the classic musical reviews of Nashville. To reinforce that idea, we've created this brand new poster for the jamboree done in that classic variety show style. And spoiler alert, each of you will be receiving one at the end of this session. Oh, bravo. Now, when the new show debuts, Bastante the entretenido el Bears will panel, reinterpret their digo, la favorite verdad. Disney songs in different genres of country music. Think rockabilly, bluegrass, pop country, and a lot more. And we're working with some fantastic Nashville musicians to get that authentic sound just right. You guys want to hear a little bit? All right, so this is a video we captured from a recent recording session. Let's play it. Bueno, música, por si acaso no voy a poner sonido en esto, pero bueno. ¿Qué tal, Emily? ¿Todo bien? ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están pasando? ¿Están disfrutando el panel? ¿Están disfrutando el directo? Espero que sí. Es muy temprano, pero la verdad que valió la pena levantarse. Ah, somos un montonazo. Yo pensé que no había nadie. pensé que no había nadie. Gracias, gente. Gracias a los que están. Dejen like, por favor. Dejen su like, que ayuda muchísimo al directo. O sea, muchísimo. Muchísimo el like. Mil gracias a los que están. Les repito para que estén al tanto, mañana es el panel de películas y series. Así que mañana nos vemos de vuelta con una previa aún mayor. Vamos a estar con todo mañana porque mañana va a haber anuncios interesantes. De todos modos, el primer día no terminó. Hoy va a haber cosas, gente. A ver qué dice nuestro amigo Canoso. About this one. The music is going to be amazing, and this show will still have the fun and friendly tone that we all love about the Country Bears. And with those famous characters, Henry, Trixie, Big Al. Did somebody say bear? No, basta de títeres, por favor. Well, you all know we at Imagineering love to ¿A qué hora es mañana? a la misma hora que hoy, me parece. So please welcome our a las 10 Bear de Argentina. 10 a.m. Fozzie Bear. 10 a.m. de Argentina. How do the country bears catch fish? With their bare hands. ¿Qué anunciaron en la D23? Joaquín, no anunciaron nada por ahora. Están hablando de los parques. Solamente revelaron detalles del nuevo mundo de Frozen en Hong Kong. Revelaron detalles del evento multiversal en Avengers Campus, que es lo que está en la miniatura del directo. Después lo vamos a analizar mejor. Hay artes conceptuales nuevos. Pero más que eso, no mucho más. Yeah, but I don't think we can bear it. No? No? Oh, all right. Well, Fozzie, I think we've reached our bear pun limit in this presentation. Oh, okay. I'm so embarrassed. And that's my time, everyone. Fozzie Bear, everyone! Humor. All right, so since we're talking about the Magic Kingdom, there's one more thing I want to share with you this morning. It's something I am personally really excited about. And you know, at Disney, we're always looking at ways to extend our stories and to grow those stories within our parks. Well, we've started working on something really exciting over in Adventureland that extends the story of Tomorrowland está cada vez más cerca. We are developing a brand new tavern that some of the regulars might call a watering hole, where pirates of all ages gather to tell their tales. And I hear there's a certain macaw that we haven't seen in a while. Anybody remember the Barker Bird? ¿Qué tal, Equality? ¿Todo bien? Hoy tocó tempranito y mañana ni hablar. Well, he's taken up residence here in a new spot, and you know he loves to come in and spin a yarn or two with guests. Buenos días. So it's going to be great seeing him again. Look, these designs are really early in the process, but we're really looking forward to where this is headed. And as soon as we know more, we'll run up our flag and share it with you. So just like Fozzie, ¿Ven lo que I think hacen? my time's up. Tenemos esto para revelar. Cuando tengamos detalles vamos a hablar un poco más. La Destination en su máximo esplendor. Then my friends Kartika Rodriguez and Scott Mowitz will be here to share a little bit more with you about EPCOT. So thank you everyone. Have a great D23. Raft, ya mencionaron Tron 2 veces, así que... Y el directo oficial abrió con el soundtrack de Tron Legacy. Hello from Zootopia, Factos. the first mammal metropolis ever at a Disney theme park. We're busy partnering with Zootopia's Department of Public Works, applying the city's finishing touches before all the mammals move in.
When guests step foot into Zootopia, they'll feel completely immersed as the city comes to life all around them. Zootopia. Ya confirmaron que abre Zootopia Transit Authority. To Gazelle la atracción de Zootopia. celebrating Zootopia Day. We're using our best technical know-how to create one of the most innovative and alive experiences that we've ever created. Zootopia will feature an original, jaw-dropping attraction. On Zootopia, Gente, no me puse la gorra, me doy cuenta. No me puse la gorra de Light Cycle Run, de la atracción de Tron. Me la tengo que poner para atraer las novedades. ¿Acaso dijo Encom? No, Humberto dijo EPCOT, me parece. EPCOT, que es de los, no sé si es sponsor o que colabora con las atracciones. EPCOT. ¿Acaso dijo Encom? See you soon. No va la música. Good morning, everyone. Awesome. Buenas. We've been sent out to talk about our favorite park. Yes, we are. So why don't we go ahead and get started? That's right. I know we're both just huge fans of EPCOT, right? And I think there's a few fans of EPCOT out here in this room. Is that right? EPCOT. A ver, Well, para. I know I'm biased, but I just love walking through the park. And those walks are about to get even better real soon. Would you like to tell them the good news? Absolutely. We are so excited to share that the last of Ah, que es el New parque. Neighborhoods World La EPCOT es el Celebration parque. will begin Perdón. welcoming guests this December. Porque el Tron está en EPCOT, ¿no? So EPCOT is all about celebration. It has always been the people park, and it continues on as a celebration of our global community. And wait till you see what World Celebration is all about when it's finished. We're really close. It unites the front of the park, which I hope you guys love, tying together these other two lands and two neighborhoods that we're talking about now, World Discovery and World Nature. So speaking of world nature, I hope everyone is looking forward to Journey of Water inspired by Moana. This beautiful, yes, Moana. this beautiful new walk-through trail will teach you Ok, all acá about puede haber algo de la water atracción de Tron, cycles, aunque and lo you'll dudo get to mucho. play and become friends with water, just like No creo que Moana tengan does in actualizaciones film. preparadas. We know you're going to love this experience, which is why I am thrilled to share Journey of Water, inspired by Moana, will officially open on October 16th. But that's not all. I know you'll be excited for this too. Everyone here will get the chance to experience Journey of Water tonight during your exclusive event at the park. Hang on, I have one more for you, one more. Because I can share for the first time, Moana herself is coming to World Nature 2. Begin. Se viene Moana. Beginning October 16th, she'll begin greeting guests in her own new dedicated space near Journey of Water. Yeah, that's great, right? All right. We've got so much more to say about EPCOT in our panel later today, so we hope you'll stick around and join us. No, EPCOT tiene un panel hoy a la tarde. Más títeres. Pardon me, but I could not help but notice you have not addressed my favorite part of the park, World Showcase, especially the pavilion in which I take the most pride, the American Adventure. Home to the glorious Regal Eagle Smokehouse. This restaurant, in my esteemed opinion, offers the greatest food ever Opa. served in the history of EPCOT. Okay. I think they agree. Oh, excuse me, Sam. Oh, hello, everybody. Dr. Bunsen Honeydew here from Muppet Labs. Sam, I'm so sorry, but I must disagree. The Muppet Brew Wing Lab is inside the EPCOT Odyssey Pavilion, and it represents the pinnacle of this park's culinary concoctions. I heartily object. The Regal Eagle Smokehouse is the heart of the World Showcase experience. No. The Muppet Brew Wing Lab truly pursues this park's values of innovation and exploration. Barbecue. Pickles. Hold on, hold on, guys. I know who Mucho settled this Muppets. for us. The president. The president? He's here? Profesor Getty.
No sé, Suiza, no. Están los Muppets. Aparecen cada rato. Sam, great to see you both. Your Excellence, it is an honor to be in the presence of the President. No, Sam. No, I think you were expecting someone else. I am the President, but I'm the President of Walt Disney World. Presidente de Walt Disney World. Fan of Walt Disney World and of you, Mr. President. Thank you, Sam. I'm a big fan of yours. I agree. You both made some great menus for our guests. ¿Cuándo es el panel de Disney, Marvel, etcétera? Bueno, es el panel de Disney y es mañana a la mañana. Vamos a estar en vivo, Jesús. Es mañana temprano. Panel de películas y series. El de mañana no se transmite, así que te recomiendo ver el directo porque voy a estar cubriendo todo lo que salga. But your suggestion is a shining example of democracy at work. Let the people decide. I concur. This will be a grand experiment. Let the best barbecue win. Presidente, la verdad que se hace muy largo cuando aparecen los Muppets, gente. Se hace muy largo esto. Muy difícil seguir la corriente de esto. It's so funny that you would ask that question. O sea, estaría muy interesante escuchar al presidente de Walt Disney World. Ahora sí. For what you and your teams do each and every day at EPCOT. It's amazing work, and we all love it. And you've shared some great information with our fans. But you know what? Sam was right. We haven't talked about World Showcase yet. So you mind if I pop in here? Absolutely. No problem. All right. You guys may know that we're working on our next nighttime spectacular at EPCOT. You heard about that? ¿Qué? All right. Well, here's some news. The show is going to debut on December 5th of this year. Yes. You want to hear the name? All right. Name of the show is going to be Luminous, the Symphony of Us. Yo no he visto Tron 2. Tron 2 es Tron el Legado. With fireworks, fountains, lasers, lighting effects, fabulous Disney music. Luminous is going to touch your heart. ¿Qué han enseñado por ahora? ¿Qué tal, Ari? Mira, por ahora han hablado del mundo de Frozen, el mundo de Zootopia. Hablaron de la actualización en el Avengers Campus, que es la actualización, el evento multiversal que está en la miniatura. Cuando termine el panel vamos a ver los artes conceptuales que mostraron. Muy interesante la trama. Y hablaron un poco de Moana, pero no de películas, de atracciones. Puro parque ese soy. Which is why I'm so pleased to tell you that we're working with Chevrolet to once again reimagine the test track experience. I know! We're reaching back into the history of the pavilion, taking inspiration from the original World of Motion and bringing that spirit of optimism to this next iteration of test track. I love it. So we know how much you all love this attraction. So I know you'll be excited for this. Test Track will open tonight as a part of your exclusive EPCOT event. EPCOT. So you're going to have it all to yourselves. I've seen the ideas that the Imagineers are dreaming up with Chevrolet for the future of this attraction, and you're going to love them too. Kartika, many thanks to you, Scott, for being here, sharing the great news, and for letting me join you out here. Yeah, absolutely. Yep. Sure thing, Jeff. All right, next up, Thomas Maslon will be here, and he will tell us all about Disney signature experiences. But first, let's hear from our friends at Disneyland Paris. As you can see, we are right in front of the gorgeous Thomas Müller. hotel. It's going through Thomas Müller. royal ¿Cómo? transformation from the spectacular lobby to the luxurious bedrooms and suites. Let's have a look inside. What better way to start your own story than in the grand library? And as you can see behind me, things Acá es el panel de Disney mañana. A la misma hora que hoy. Pero, o sea, hace una hora habría empezado. Yo voy a estar en directo un rato antes, así que simplemente activar notificaciones. En un rato voy a subir el directo para que puedan activar recordatorio. ¿Qué tal, Cristian? Saludos. De hecho, voy a subirlo ahora, así ya les mando el link y activan recordatorio del directo.
We cannot wait to see you all in Disneyland Hotel in 2024. Gracias, gente, a los que están. Muchísimas gracias, Muchas gracias. Es muy temprano, así que agradezco que se tomen el tiempo de estar ahí en el chat. Muchas gracias. Bueno, está mostrando un poco de Disneyland París. Artes conceptuales, ¿verdad? Los artes conceptuales que hacen son hermosos. La laguna de Frozen. Qué elegancia la de Francia. Pero estaba Thomas Müller. Muchos animatrónicos. Hay que tener cuidado con los animatrónicos en los parques de atracciones. Hello, Destination D23. I'm Thomas Maslum, and I'd like to welcome you today on behalf of our Disney Signature Experiences family. You know, through our incredible collection of experiences, guests can truly discover the magic of Disney beyond the parks, because you know, we offer unforgettable adventures in every corner of the world. We have magical ocean voyages on the high seas aboard the Disney Cruise Line fleet. We have guided tours across all 7 continents with Adventures by Disney and National Geographic Expedition. Our first Story Living by Disney residential community is set to debut in California. And of course, we have a beautiful and spectacular portfolio of Disney Vacation Club resorts. And I bet, yes, I bet, we have some Castaway Club members, some Adventures Insiders, and of course some Disney Vacation Club members in the audience here today, right? Give us a shout. Give us a shout. Great. Thank you all so very much for being part of our magical experiences around the world. But you know what? Today, we're gonna focus on Disney Cruise Line, where we are preparing for a period of growth unlike anything we've ever experienced before. Right now, are you ready for this? Right now, we have three new ships in development, along with a brand new island destination in the Bahamas on Eleuthera. And trust me when I tell you, there's some pretty awesome, great collaboration happening right now between our teams and some unbelievably talented artists and cultural advisors in the Bahamas. Because, you know, together we're gonna shape an experience that truly celebrates the natural beauty, the traditions, the artistry of this one-of-a-kind nation. And take it from me, with some with a stunning shoreline that overlooks vast, vivid blue waters, it's only fitting that we are going to call this brand new island destination Lookout Key at Lighthouse Point. And I can tell you, we all can't wait for our guests on board the 3-night preview cruise next year on the Disney Magic, June 6th out of Fort Lauderdale. These guests will be the first to get a glimpse at Disney Lookout Key at Lighthouse Point. But of course, I have to tell you, we are also so excited, if you can't see it, to expand the Disney Cruise Line fleet next year with the debut of our brand new ship, the Disney Treasure. And I can tell you, the Disney Treasure, she will truly blend brand new experiences with the beloved traditions we know you enjoy when cruising with us. And there are several spaces we're bringing to life for the very first time on board a Disney cruise ship. And by the way, if you haven't had a chance to watch the reveal that we had a few days ago, we hosted it, please make sure you go back and you catch the replay on the Disney Park blogs for some pretty incredible details. But I do have a sneak peek I want to share with you today. Here is a look
at the progress we're currently making on the Disney Treasure at our shipyard in Germany. And what you can see here is the Grand Hall right in the middle there. And this will be the central hub and the connection point to all the incredible Disney storytelling that will come to life on board this brand new ship. And take it from me, it's gonna be absolutely spectacular. But that's not all. I have so much more about Disney Cruise Line. How about this? The very first Disney ship to sail from Singapore Perdón, and estaba throughout muteado. Southeast Miren que Asia. no me di cuenta. This Está seven ship in muteado. our fleet is currently on the way in Repito todo lo que Germany dije. and will feature, of course, the Humberto, Disney mañana es cuando podría service, ver the algo de Tron de verdad. storytelling, the Sí, entertainment mañana es cuando podría ver algo de we know Tron. you love. Hoy también, But there pero is de something la you haven't atracción. heard yet. Es Tron en general, así que cuenta. You want to know the name of the ship? Oh, you can Y do estaba better. You wanna diciendo know the que, name perdón, of que the estaba ship? medio callado, estaba programando el directo de let's mañana. just say, Para los que preguntan cuándo es el panel de películas, es mañana y ya pueden activar recordatorio. Ahí está el link fijado en el comentario. Así que ya pueden activar recordatorio para el directo de películas y The series. Disney Adventure is the perfect name for Ah, this muteado, me di magnificent cuenta. addition to our Disney Cruise Line fleet. Como está hablando de los cruceros. O sea, Aboard las the experiencias de Adventure, the Disney. families will go on fantastical voyages across the sea, experiencing Disney, Pixar, Marvel stories, representing truly every corner of the Disney world and beyond. Como And sabemos, that's Star without Wars ever tuvo leaving the su ship. crucero el año pasado, si no me Needless equivoco. to say, this will be our biggest No adventure fue yet. muy Well, exitoso. this was just a quick glimpse at all the excitement ahead for Disney Cruise Line. But before I wrap up, I have, of course, a very, very special surprise for you. Are you ready for a surprise? Sorpresa. That's wonderful. Well, based on your Destination D23 event registration and a random selection, one incredible fan here in the audience right now will receive a vacation. Bueno, está on board sorteando the unas Disney vacaciones Treasure, the brand new Disney en Treasure when it's at en el sail. nuevo crucero de Disney. Según Are we ready to el find out who the registro de recipient la is? D23. Are we ready? Se viene sorteo, a ver si gana alguno del chat. Wow, 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 wow. Well, congratulations to Heather Motes. Heather? Heather, Heather? ¿algún header en el chat? Heather, you have been, here we go. Heather has been randomly selected to set sail on the Disney Treasure. Qué lindo. Here we go. Ahí viene Heather. Heather, congratulations, congratulations. I'm so glad. And Heather, Re remember emocionado. Heather, you can bring up to 3 guests with you. Up to 3 guests with you, okay? Con 3 invitados. Congratulations again. All the best. Okay? Okay, thank you. It's wonderful. So great to see. Again, honestly, I cannot wait for all of you to experience the magic of the Van Disney 10 minutos Treasure, y no aparecen the los Disney Muppets, gente. Adventure, Creo que and of ganamos. course, Lookout Key at Lighthouse Point. And in the spirit of adventure, we have something very, very, very special for each of you today. And this is a beautiful print of this commemorative map celebrating the launch of the Disney Treasure. You know, this is truly an unprecedented time of growth at Disney Signature Experiences, and I have to tell you, I could not be prouder and more privileged to lead an incredibly wonderful, wonderful team. But also, many, many, many thanks to all of you for helping us to chart our course to adventure and magic. And speaking of charting adventures, let's check out the next port of call at Tokyo Disney Sea, Fantasy Springs. ¿Cómo? Fantasy. Fantasy Springs will be the 8th Springs. theme port here at Tokyo Disney Sea, one that is inspired by magical En springs Disney Tokyo. into a world of Disney fantasy. It's comprised of 3 distinct areas based on beloved stories. In Peter Pan's Neverland, where we're standing now, the area will feature 2 attractions and 1 restaurant. In the attraction, Peter Pan's Neverland Adventure, guests will fly on boats and help Peter Pan and Tink rescue Wendy's brother, who's been kidnapped by Captain Hook.
In Rapunzel's Forest, based on the film Tangled, guests can board a boat in Rapunzel's Lantern Festival and experience Rapunzel's best day ever as she falls in love with Flynn Rider on a romantic gondola ride. Snuggly Duckling is a counter-service restaurant themed to the tavern of the same name you may remember from the film. Here, guests can enjoy a meal in a variety of indoor and outdoor spaces themed to the story of the lovable pub thugs. And over in the Frozen Kingdom, the third new area in Fantasy Springs, where the gates of Arendelle have been opened and guests for the first time are invited in. In Anna and Elsa's Frozen Journey, guests board a boat and relive the tale of the two sisters. And along the journey, guests will be able to enjoy their favorite songs from the movie, and the experience will be its own unique offering, differing from other Frozen-themed attractions around the world. In addition, the Tokyo Disney Sea Fantasy Springs Hotel, a deluxe hotel with its own luxury wing, will be the most luxurious. Hola chicos, que ha salido algo importante. ¿Qué tal, Marian? ¿Todo bien? Realmente no, pero sí se habló del evento multiversal de los Vengadores y ya lo vamos a comentar. Ahora cuando termina vamos a ver los artes conceptuales que mostraron y leemos un poco más los detalles que revelaron. Pero eso fue lo más importante, al menos para el directo nuestro. Fue eso. Queda todo el día por delante. Y el panel de películas, claro que es mañana, por supuesto. No volvió Di Mario. Uy, no. Más Muppets. Give it up for the band. Give it up for Animal, too. Mika, you remember the Animal drum set? I was not quite born yet. ¿Qué tal, Michael? ¿Todo bien? Well, I was born, and I had it. That's fun. I was terrible. My parents took it out of the house. I think you were great. No, I was not great, I can guarantee you, but I did have it. I started to play trombone, and that didn't 16:11 PM en España. Oh, qué bien. Bueno, temprano. Esta es well, for the next few minutes, temprano para I want to España. focus on the future of Disney parks. El futuro de los I parques can't bring all of Disney. you inside Walt Disney Imagineering, although I would love to. I can bring a little Imagineering to you. Because as I mentioned earlier, I want to show you how these amazingly talented people go about their work. And I think I've got just the guy for you. Everyone, please welcome our Chief Creative Officer for Walt Disney Imagineering, Mr. Bruce Vaughn. Bruce Vaughn. A ver. El futuro de los parques Disney. That's good music for you. I like it, yeah. You know, we'll keep that going. Just for you. Thank you. Bruce, welcome to D23. Thank you, Josh. It's great to be here and with all these fans. Saludos, gente. Gracias a los que están ahí, a los dos de España. Muchas gracias por estar. You've done a lot of cool things. You led research and development. You've been part of some of the biggest projects that we've ever done. ¿Cómo ganó España ayer? And you've led a team of Imagineers. But you also spent some time outside of Disney. How did that time away kind of help you think about things as you come back to parks? Well, you know, it's been incredible returning to Imagineering, and it's an honor, and I thank you for the opportunity, quite frankly. But I'll tell you, the most powerful thing was being away just reminded me how special this place is. It is amazing. Yeah, I can imagine. And now that you're back, I want to continue a conversation about the future that I started around this time last year. Now at D23 Expo in Anaheim, I'm sure you probably saw that we shared some ideas that were under consideration specifically for Walt Disney World. Yeah, I caught some of that. Did you see some of that? Well, I think by the end of that chat, we left some people really excited. Maybe some people were wondering exactly what we were up to. And by the way, I think that's completely okay. Well, you know, Josh, I was actually kind of surprised when I heard it, actually. Because I think, as you all know, we usually wait until we get everything perfect before we talk about any of our big ideas. Yeah, you do, but I've been challenging all of us to maybe think a little bit differently. That includes, you know, myself. Yep. And I want to use these D23 events as an open conversation. I see this as a chance to give some insight into how the Imagineers approach new projects and what the creative process is. Oh, well, I love that because, you know, we do so much work before a shovel ever hits the ground. Ideas shift, stories adapt. This is a very, very fluid and constantly changing process, and we call it the blue sky process. I'm sure most of you know that. But that exploration is vital to how we are able to develop all these great attractions and places. So maybe we do some more exploring today and keep that conversation from a year ago going. So tell us about Magic Kingdom. Well, when I came back, this was one of the first projects I dug into.
And I had heard we had big ideas for this park, but I'm going to tell you all, I was blown away by the scope of what we're planning. I mean, this is similar in scale to things like Star Wars, Galaxy's Edge, or Pandora, the World of Avatar. I actually think this could be the biggest thing we've done in the Magic Kingdom, probably even bigger than New Fantasyland. And it should be, right? I mean, we're talking Lo más about grande que hicieron en Magic Magic Kingdom here. This is the most popular theme park in the world. It's been that way for decades. And right? To Magic Kingdom. I think it deserves the very best, and I know there are places in the park where we can bring some big Están hablando de una atracción, de algo que están planeando, que está ahí el director de los Imagineers. Están creando algo que puede ser lo más grande de Magic Kingdom. And we're looking at the possibility of adding new attractions, restaurants, shows. Nuevas atracciones, nuevos restaurantes, nuevos shows. And like I said, the ideas are looking really great. Now, I know everybody wants to hear a little bit more. There's still a long way to go, but I just want all of our fans to know that we are about to go into overdrive at the Magic Kingdom. And I am looking forward to spending more time with your team as we keep refining these ideas to create something really special that every single person dijo que is going to love. lo que están planeando es incluso más grande que lo de Avatar que tienen. Magic Kingdom, as you know, is one of the most special things you can work on, but add to it the size and scale of what we're thinking, and that is exactly what every Imagineer dreams about. All right. I'm going to jump to another theme park here at Walt Disney World, because I know those blue sky conversations have continued for Disney's Animal Kingdom over the past year. So why don't we catch our fans up and maybe give a little detail on what's happening over there? Okay, absolutely. Last year you shared an initial concept for Animal Kingdom that was one of many we were exploring at the time. And we've done some deep dives since then and a lot more brainstorming. Many with you, you were there. For example, last year you talked about the possibility of bringing Zootopia to the park. Bueno. Zootopia en Animal Kingdom, que esto es lo que muchos teorizaban que se iban a We're anunciar. exploring a new location to bring this story to life. And with that, I'm happy to share here, for the first time, we're creating a new show for the Tree of Life based on Zootopia. Un show, Our current un árbol de concept la is vida filled with de Animal humor Kingdom and action, basado en Zootopia. taking you into the different biomes you see in Arte the film, conceptual oficial some del you show. have yet to see yet. We'll meet Judy Hopps, Nick Wilde, and my favorite, a fantastic Clohauser animatronic. It's going to be great. Well, I get to play with you guys all the time on this, and I've loved what I've seen so far. I think you guys are going to love it. But if Zootopia is going to Tree of Life, why don't you share what the team's now thinking about for the future of Dinoland USA? Okay. Well, as you know, we've had Africa and Asia-inspired areas since the park opened 25 years ago. And we've done a lot to enhance both of those through the years. But we thought, big picture, where else could we take our guests? We're looking at reimagining Dinoland into something completely new. We're focusing on a region of the world sometimes referred to as the tropical Americas. This is the area around the equator here in the Western Hemisphere, basically the northern part of South America stretching up into Central America. And we've been talking about how well this part of the world fits into Animatrónico de Zootopia. These are the most biodiverse areas on the planet. Places people travel for adventure, exploration, discovery. It's a great fit. So you know this already. I love where this is heading. How do you see this region meshing into the rest of the park? Well, we're imagining a land filled with authentic experiences from this part of the world, with all of the placemaking and storytelling you'd expect. Look, it's a beautiful region to explore and has been the inspiration for so many magical stories over the years. We're looking forward to bringing all of that to life at Animal Kingdom. Okay, so any specific stories that you have maybe in, we can't, in mind? We can't. Uh-oh. No! We don't talk about No. Hey. What are you doing? We're not supposed to be talking about that right now. Sorry. It won't happen again, Josh. Okay. They're bad. They are bad. Or they're good, I don't know. Well, what I can talk about is how we're diving deep into our research, and honestly, we couldn't be more excited about bringing this to life. Yeah, I imagine that you're probably doing a lot of work on, casitas, maybe things like that. Maybe a casita. Well, I know every time that we've met with the team, the concepts, they just keep getting better and better. Well, you know. Guys! La gente me va a matar con el copyright. It's supposed to be a secret.
Josh. You just want to do the whole show? I mean, Entiendo que se viene algo de Indiana could Jones. happen again. This is how we're going to start pitching ideas to Yeah, you. I guess so. Name that tune. well, honestly, Josh, as you know, we are whipping up some new ideas for this area. All right. Well, I know we're having some fun up here with all of you, but this is really important work for us and obviously for all of you because we are building on what makes Animal Kingdom so special. Yeah, it is a special park. In fact, this is where we celebrate the value of our natural world and our connection to animals, and then go out and seek amazing adventures. Yep. And so I know we're searching for ways to extend the overall story of Animal Kingdom. Encanto and Indiana Jones are two of the most popular stories that we've ever told. It doesn't feel like a natural fit for this park. It does. O sea, Encanto y Indiana Jones se van a sumar a Animal Kingdom. And as we've been talking about stories from this part of the world, Encanto and Indiana Jones just rose to the top. They give us so much to play with. We have a long way Está bueno to lo de go. Indiana Jones, la And verdad a que- lot more to discover. But our team here in Florida is all over it. Okay, well, that all sounds great, and I know this is part of a much broader plan that we have for all of our destinations around the world. Yep, absolutely. Look, I came back for a reason because we have incredible ideas for new experiences at all our destinations around the world, as you said, but stretching out through the rest of this decade and beyond. Disney, this company has such a wealth of stories and characters that we can draw and inspire from. And what I love is how the Imagineers can work with all the filmmakers to expand those stories. and Eso es translate mañana, them Marian. into Mirá, en el real comentario world fijado tenés el link al directo de mañana del panel de películas y series. Eso es mañana. Hoy es parques y homenajes. My friend, it's so great to have you back Tron. at Imagineering, Bruce. Thanks for being here and filling us in on Walt Disney World. We're going to have you back, I think. Without the band, though. No, we need the band. Nah, we'll always have the band. Well, I speak for all Imagineers when I say we couldn't be more excited about the future, and I am really happy to be back, and thank you all. You're what it's all about. Bruce Vaughn, everybody. Bye-bye. Take care, Bruce. Ayer, Michael, hicimos, hablé con suscriptores, cada uno podía entrar a Discord a decir qué esperaba de los anuncios. Pero era muy tarde igual, si sos de España era tarde. Of the 10 most popular theme parks around the globe, those are Disney parks. And that didn't happen by accident. We didn't just somehow get lucky because we invented this. Since before the gates opened at Disneyland in 1955, our Imagineers have been the cornerstone of creativity in this business. This is who we are. This is what we do, and we do it better than anyone. I have people come up to me all the time and say, only Disney could have done that. And you know what? That is music to my ears because it's true. Just think about what you've heard today. New lands. We're going to be bringing you new attractions, new ships, and entire parks transformed. But we aren't approaching the end of the story by any means here. It's just the start of a brand new chapter. We are going to speed up. We are not going to slow down. We have, as Bruce said, the best stories. We have the most space to work with, and we have the most talented people in the industry. And over the next decade, we're going to have more projects underway than at Sí, Michael, puedes entrar al Discord ahora. any point in our history. Si algún modo We está, are planning to te pasa invest el link. billions of dollars Pueden in entrar los que quieran. destinations around the world. No hablar, pero Listen, sí innovation pueden formar is parte del finally server. catching up with our imagination, and there's plenty of imagination left in our world. It's going to be kind of fun to do the impossible again. And all of you, our amazing Disney fans, you are the secret to it all. You inspire us every single day. Our sole purpose is to give you more and more of what you love about a Disney experience. Está dando un discurso para los fanáticos, ¿no? Diciendo que quieren darle más y más. Things that you never dreamed were possible. Todo lo que hace. Because a Disney experience, this is a story that we live, it's a story we breathe, it's a story that we all feel. It brings out the best in us, inviting us into a place where anyone is welcome and everyone believes in happily ever afters. This is a place filled with joy and wonder and happiness where the memories we make become stories that we share over and over again. At the end of the day, my job is to give you a magical experience every single time that you're with us.
to help you leave your cares behind and enter that Disney bubble. Si hay algo de tronar es mañana en el panel de Believe me, películas. everyone, I No know va a ser how high antes. your expectations are. And I wouldn't have it any other way because I have those same expectations. All I ask of you in return, come and join us. We're looking to the future, out beyond the horizon where dreams are made. I said earlier, we are daring to dream bigger than ever before. Well, I'm daring you to dream right along with us, and you will be glad that you did. It might be impossible to believe this, but your best Disney memory, it is yet to come. And listen, our great, big, beautiful tomorrow, that starts today. So thank you, everyone, for being here. Dale, at saludos, Destination Marian. Gracias por D23, pasarte. And of course, thank you to the Muppets for making this morning extra special. Tron. Hay alguien disfrazado de Tron. Vamos, vamos. Representación. Before we go, I have one last surprise for my Dos. friend Dave here. Get over here, Dave. Dos vestidos de Tron. You're obviously most famous for your work with the Muppets, right? But you have a special connection to another character who can only be found here at Walt Disney World. And this is one of my favorite characters. And I know a lot of people love him here too. I thought it might be fun to bring him out to meet you, of course, and to meet all of our fans. What do you guys say? You want to meet him? Bien. All right, ¿Qué personaje guys, hace? let's bring him out. Otro títere. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Pyro? Ah, ¿quién es? Perdón, no tengo cultura Disney, me parece. It's Figment, everybody. Épico, trajeron un dragón. All right, listen. Figment, you're looking great. I am so excited to tell you that Figment will be ready to meet his fans in person starting tomorrow inside the Imagination A partir de mañana lo van a Pavilion poder at conocer. EPCOT. And you all are going home today with a special figurine of Figment himself. Uy, lindo, cada uno se va a ir con una figura. And in honor of this special occasion, I've asked our Walt Disney World Cast Choir and our global ambassadors to lead us in a song that I think speaks to everything that we've been talking Hay about dos today. personas disfrazadas de How Tron. about you O all sea, deben join ser us for Imagineers de la one atracción de little Tron. Spark. Thank you all Son for mis being ídolos. here. I'll see you all real soon. Muy bueno, bueno. Ese fue el primer panel del día, gente. Ese fue el panel de el futuro y la actualidad de los parques de Disney. Bueno, terminan todos bailando. Es muy Disney esto. Terminan todos bailando, incluso el de Tron. Esto es demasiado para mí. Muy bueno. Estuvo bueno, gente, ¿eh? Estuvo bueno. ¿Qué les pareció? Estuvo bueno. Me gustó, me gustó. Vamos a ver lo que revelaron de los Vengadores, que creo que fue de lo más interesante. Hay nuevos artes conceptuales, así que vamos a ver esas cosas. Vamos a ver qué revelaron del evento multiversal del Avengers Campus. A ver. Vamos a buscar y leer un poco de qué se trata lo que revelaron. Está bastante interesante. ¿Qué pasó? Dice León. ¿Qué pasó con qué? Terminó el panel del parque de Disney. Ah, me lo perdí. Pasó de Marvel. No, pero tranquilo. De películas no. De películas es mañana. No te perdiste nada de lo que seguramente estabas esperando. El de películas es mañana. Eso sí, el evento multiversal sí. Hablaron del evento multiversal de Avengers Campus. Eso sí. Si estabas esperando eso, sí. Hablaron de eso. Muy poquito. Te diría 3 minutos. Pero ahora vamos a repasar eso. Llegaste justo para el momento donde vamos a repasarlo. Así que no te preocupes. Acá está. Vamos a leer lo que anunciaron. Un nuevo arte conceptual. Y dice esto. Un nuevo vehículo de paseo inspirado en los trajes temporales de Tony Stark.
los puntos de salto sandarianos y la tecnología wakandiana. Tremendo. Tremendo, amigo. Canta. O sea, la gente va a poder subirse a este vehículo que está hecho con tecnología de Stark, mezcla los viajes temporales sandarianos y tiene tecnología wakandiana. Está buenísimo esto. Está buenísimo. Me encanta. Lo que revelaron es que durante todo este tiempo se sumaron superhéroes como, bueno, Bruja Escarlata, vemos acá, que se sumó. Todo para este momento, ¿no? Para esta lucha que va a haber en el multiverso. Muy interesante. La verdad que pinta muy bien el evento. Recordemos que este evento van a pelear, van a viajar a través del multiverso, diferentes universos, con diferentes héroes para pelear contra el Rey Thanos, que es un Thanos que ganó al final de Endgame. Entonces se tienen que reunir para vencerlo. Me gusta. Y este va a ser el vehículo que se va a utilizar en la atracción, ¿no? Porque es una atracción, a fin de cuentas. Entonces, este es el vehículo que va a ser el protagonista. Con esto vas a viajar por diferentes universos. Está interesante qué universos van a aparecer, qué personajes van a aparecer. Tenemos el arte conceptual del año pasado que mostraba algunos héroes, pero la verdad que puede haber unas sorpresas bastante interesantes. Nuevas ideas, o sea, puede haber algo bueno. King Thanos, el Thanos que mató todo el universo. Claro, creo que la explicación era que habría ganado después de Endgame. Creo que esa era la diferencia. Me gusta el diseño que parece como un poco Sauron, me gusta. Pero esto fue lo que hubo de Campus, o sea, poco, pero es algo. Es algo y en la Destination D23 siempre es así. Dicen, tenemos detalles, pronto va a haber más. Y comparten lo que tienen. Ultron Infinito versus King Thanos. Estaría bueno ver ese combate. Yo creo que gana. Creo que gana Ultron. Bueno, están en corte comercial, se podría decir. Ahora sigue un panel de Disney, de Mickey, si no me equivoco. De Early Years. Y después hay un panel de los 100 años de personajes. Ese, amigos, me parece que puede estar interesante. Puede estar interesante ese panel. Va a estar conducido por la voz de Ahsoka en Clone Wars. Así que ese panel suena bien. 100 años de personajes. ¿Pueden anunciar alguna cosa? Puede ser. ¿Por qué no? La verdad que podría haber algún anuncio. Vamos a seguir viendo la transmisión. Vamos a seguir viendo. Le agradezco mucho a los que están, amigos. Y les recuerdo que en el comentario fijado está el link al directo de mañana. Que vamos a cubrir el panel de películas y series. ¿Ok? Mañana hay un panel de 1 hora y media de películas y series. Ahí se van a anunciar cosas. Así que si están esperando eso, activen el recordatorio, dejen su like y mañana nos vemos ahí. Y también quédense ver esto. Todavía no terminó. The next two are they're round, but they're almost a rounded square. And then of course he has a couple of feet here that he has to be able to hold him up and walk around, and they kind of fit on the bottom like that. We're going to kind of, find that middle area where his cranium would be, which is bueno, vamos a ver qué tal sigue. Ya debería arrancar, me parece. Ah, no, en 15 minutos arranca el próximo panel, claro. Falta un rato. 15 minutos. Terminó muy puntual el anterior. Okay. So now what we have to do is start to kind of, refine the shape a little bit. Veremos qué sale. La verdad que no sé qué se va a hablar en este panel. A ver, entiendo que es de Mickey. De Oswald, claro, sí. Lo que había antes de Mickey, sí. O sea, la historia de Mickey, entiendo, ¿no? Bueno, lo vamos a ver porque lo transmiten. Yo voy a cortar, amigos, cuando termina el panel de los 100 años de personajes. Porque ahí hay un corte de 2 horas. Y no creo que me quede 2 horas esperando a que se reanude los paneles. Es mucho tiempo. Así que vamos a ver 2 paneles más.
y cortamos hasta mañana para el panel de las películas. Mañana no hay transmisión, amigos. Mañana no hay transmisión como esto. Así que les recomiendo con más razón que vean el directo, porque así están al tanto de todo lo que sale. Porque no va a haber una transmisión oficial que puedan ver. Yo voy a estar acá recopilando información. Tengo fuentes que están allá. Así que, bueno, fuentes. Sé de dónde sacar la información de gente que está en el evento, mejor dicho. Pero se entendió. Se entendió. Así que acá voy a actualizar todo lo que se vaya diciendo. Y mañana prendo una hora antes, o creo que media hora antes del panel. Así ya les llega la notificación temprano y llegan rápido para no perderse nada. Porque les digo, el panel de mañana va a ir muy rápido seguro. O sea, van a arrancar, hablan de Marvel un poco, hablan de Lucasfilm y empiezan a hablar de Disney y Pixar. Todo muy rápido va a ser. Estos paneles son así. Y va a haber mucho contenido exclusivo para los asistentes. Por eso no se transmite. Entonces, hay cosas que se van a filtrar. Bueno, esperemos, ¿no? Que se filtren, pero siempre resultan así. Vamos a ver si hay un par de imágenes del evento para ver. Yo creo que sí. A ver, vamos a ver. ¿Qué hay para comentar del evento? Tienes a Kevin Feige de infiltrado para noticias de Tron. Tal cual, amigo. Esa es mi fuente. Esa es mi fuente, Kevin Feige. Bueno, vamos a repasar un poco lo que anunció Disney. Para los parques, que anunciaron un par de cosas, tenemos esto. Recién anunciado. Se está creando un nuevo espectáculo basado en Zootopia para el teatro El Árbol de la Vida en Disney's Animal Kingdom. Los imagineros, o sea, los imagineros, sí, están actualmente ultimando el concepto y habrá más detalles en el futuro. Bien, bien, bien. Esto era lo que muchos querían que se anuncie. Después tenemos... Tenemos, a ver, relacionado a películas, vamos a ver. Poco más de Mansión Embrujada. Ah, solamente eso compartieron en Twitter, ok. No compartieron nada más. Ok. Bueno, la transmisión oficial está como en un corte comercial, se podría decir, porque en 10 minutos arranca el próximo panel. Falta un rato. Falta un rato, están en una especie de corte comercial. ¿Listo? A ver qué hay acá. A ver, vamos a ver un poco qué compartieron acá. Bien, 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 bien. Bueno, acá supongo que vamos a seguir mañana la cobertura, porque acá comparten todo al instante. Quiero ver un poco de fotos. Esto quería ver. Esto. El escenario y el lugar de conferencias. Yo supongo que acá van a hacer todas las presentaciones, ¿no? Al menos las más importantes supongo que serán en este lugar. ¿Qué tal, Lockjaw? ¿Todo bien? Volví. Bueno, 10 minutos para el próximo panel. Y encima el panel es de Mickey, gente. La verdad que... no sé si lo voy a soportar el panel de Mickey. Pero como digo, el de 100 años puede ser interesante. Ese es el problema. Si en el de... si en el que es en unas horas de 100 años de innovación hay algo interesante, yo creo que prendo al momento para comentarlo. ¿Qué es esto?
Estamos viendo. También no hay que perderse estas cosas, esta especie de cortes, porque a veces anuncian algo en estos cortes. Presentan trailers nuevos de cosas. Eh, También, eso, hay que estar atento a esto. Pueden anunciar algo nuevo en estas cosas. Una serie animada o algo de esas cosas. Puede pasar. Puede pasar. No entiendo igual qué es esto. Pues es un motion comic. Lorcana. Ah, Trading Card Game. Un juego de cartas. Lorcana. Raro, Lorcana. O decía Locana y Lorcana. Bueno, 5 minutos. Ah, no, no, falta más. Para el panel de Mickey. 15 minutos faltan. Fua, Mickey. Ojalá anuncio del Kingdom Hearts 4. Pero para eso necesitan un panel de juegos. Y no hay panel de juegos. Yo sé que muchos quieren ese anuncio, pero hace falta un panel de videojuegos para anunciar algo como eso. Ojalá presenten un tráiler de What If temporada 2 mañana. Ojalá, León. Yo creo que hay posibilidades porque estrena en diciembre What If. Así que puede haber un anuncio de What If. Es probable porque además que siempre se enfoca más en el contenido para la plataforma. Es un buen momento para mostrar algo de What If. De Loki también. Un tráiler de mitad de temporada de Ahsoka. Ese tipo de cosas se pueden esperar. Y es que sí, igual, y no puedes comparar un juego de cartas. ¿Cómo? ¿Qué vas a ver? Ah, sí. Ponían simplemente la imagen de Tron y música de fondo. Que no tiene nada que ver con Tron. Fantástico. Este es el directo que quería ver, gente. Este es el directo que quería ver. Los fanáticos de Tron ganamos. A ver. Ah, no tiene nada que ver. Preguntan algo de Anakin. Snips es la respuesta. El apodo de Anakin a Ahsoka, Snips. Pusieron una foto de Tron fuera de contexto. ¿Qué? ¿Por qué? O sea, eso fue la transmisión oficial, no fui yo, gente. La pregunta anterior no era de Tron. Bueno, fantástico, fantástico. Fantástico. Que sigan así. Gracias a nuestros sponsors. Yo también agradezco a los sponsors del directo. Mirá cómo juegan con el corazón de uno, dice Agustín. Sí, sí, saben que estoy viendo la transmisión. Saben que estoy viendo la transmisión, me están... Este Bob Iger. ¿Qué hacía la foto de Tron ahí? ¿Qué tenía que ver? Igual me da esperanzas, ¿eh? El panel de los 100 años, gente, saben que creo que voy a aprender para verlo. Ese panel de los 100 años me da una sensación de que van a hablar de Tron. ¿Qué dice el chat? Corto para almorzar y prendo para ver el directo de 100 años. Pasa que hoy tengo otro directo a la tarde. Hoy es mucho directo. Capaz no corto nunca y ya está. Un tráiler de Marvel Zombies. Marvel Zombies me parece que está más cerca de ser cancelada que de estrenarse. O sea, no hay rumores. Entonces estamos lejos de un tráiler. No esperes algo como eso. No esperes sorpresas de Marvel mañana. Definitivamente. Esperá sorpresas de Disney. No de Marvel, no de Star Wars. Pero de Disney sí.
sea, no va a estar Kevin Feige, creo. Mucho menos Kathleen Kennedy. Mira, una pregunta de Kingdom Hearts. ¿Cuál es el nombre de la herramienta mística usada en el mundo de Kingdom Hearts que se parece a una llave larga? No sé. ¿Key Link? Nunca jugué Kingdom Hearts. ¿La A? No, Keyblade. La B. Los ramos. Ah, ahí está. Tiene que ver, o sea, entonces hicieron una pregunta de Tron, supongo. No me di cuenta. Habría que volver para atrás, pero no se puede. Muy bien, Wally, muy bien. ¿Cuál es el nombre del Imagineer que prestó el modelo referencial y la proyección de Madame Leota en la mansión embrujada? No sé, no sé el nombre de la Imagineer. Esto es muy para fanáticos de Disney, pero de los parques. Hija del original modelo Madame Leota. Ah, ok, bueno. Uf. A ver. Hola Alba, ¿es hoy que anuncian supuestamente algo de Tron o mañana? ¿Qué tal, Mati? ¿Todo bien? No, eso es mañana, en el panel de las películas. Mirá, fíjate el comentario fijado, es el link al directo de mañana. Activar recordatorio, dejar tu like y mañana a cruzar los dedos. Wow. Thank you so much for being with us, Josh, and the entire Parks and Resorts team. And I also want to give a special thanks to all of our sponsors here this weekend, including our presenting sponsor, Lug. I mean, those backpacks, pretty awesome, right? Oh, bravo. All right, well, we are just getting started with Destination D23, and today we have even more fantastic things coming up, including a celebration of classic Disney characters, a look at 25 years of Disney Cruise Line, a little EPCOT. I can't wait for tonight, by the way, to ride Guardians with all of you guys. That's going to be so much fun. We're going to share a little bit more about tonight's event, and even a celebration of Marvel's Avengers. And tomorrow, we have even more fun lined up for you, starting with our Walt Disney Studios Showcase and a celebration of 100 years of Disney animation. Let me tell you, both of those you certainly do not want to miss because they are full of some really great surprises. Mañana hay sorpresas, dice. Los paneles de mañana. Disney Studio Showcase y 100 años de animación. And you certainly do not want to miss our Disney Plus Hallowstream Costume Bash. It is sure to be a blast. Dos paneles importantes mañana, gente. It has been an incredible year for all of us here at D23, and we're not even done with the year. We knew that this was going to be an important. Lo de Vengadores hoy es una celebración de los 60 años. 100 years since 1923, and we wanted to bring our Disney fans along for the celebration. So some of you may have already received the beautiful 2023 collector set featuring our Mickey Mouse, leader of the club, milestone statue. We designed this exclusively for our gold members this year, and I just love it. It's pretty spectacular. Also, gold members, keep an eye out for our special commemorative issue of Disney 23. It's our stunning and colorful quarterly publication celebrating 100 years of Disney. And if you haven't received it yet, it will soon be in your mailbox. And since this was a milestone year and a special edition of this publication, we decided to create not one, but two collectible covers featuring Sorcerer Mickey. And who else better to design them than an incredible artist and the official voice of Mickey Mouse, Brett Iwan. So Brett, come on out. Thank you so much for being with us here today. It's my pleasure, and hi, D23. This is awesome. You have such a busy schedule. La voz actual de I cannot Mickey. thank you enough for being with us this weekend. And I have to say, these covers are beautiful.
beautiful. Really stunning. What was Bueno, presentan las portadas exclusivas para coleccionistas de la revista D23, que están diseñadas por este artista, que es la voz de Mickey, justamente. By showing kind of, that rough animation that started it all. It's so cool. And you know what? They actually come to life. I've seen that. I've heard. Using AR technology, there's a QR code inside, and you can actually scan that and have your cover come to life, which is pretty cool. So, Montón. Well, I know that the second cover that you did, we're like, oh, we had to do something special, right? Yeah. We know this is really going to go down as a highly sought after collectible edition. And since we have our biggest D23 fans with us in the room today, I think we should give everyone a copy of that special one, don't you? Nos regalan una copia de la revista a cada uno. I mean, I didn't bring enough, but if you guys have some, I think that's a great idea. I love it. All right. Well, everyone's going to receive a copy of this on your way out to lunch today, so be sure to pick it up. All right. So, Brett, I know there's also another milestone happening this year for someone you know very well. I happen to know him fairly well. Really well. Mickey Mouse, he's actually celebrating his 95th birthday this year. Can you believe it? I know. Amazing. It's amazing. So, actually, these sketches that I did for the magazine cover were part of a bigger project I've been working on. They're kind of the origin of a Pero Fantasía no es del 34. So, I'm sure a lot of you are familiar with Mickey's official portraits that have been done over the years. It started in 1953. John Hench was the first one to do it in honor of Mickey's 25th birthday. Now, historically, they've been done throughout the years by Disney's best artists and animators, including John Hench, like I just mentioned, Paul Felix, and then most recently, Mark Henn for Mickey's 90th. So I am really excited to announce that I was asked to paint Mickey's 95th birthday portrait. Yeah. Something I'm still a little bit in shock of. I'm like, oh, are you sure? So yeah, it's been an incredible honor, Mike. Well, I can't wait to see it. I'm sure it's an amazing piece of art. Well, so. I'm glad you said that because I thought, I mean, it's shocker, right? I thought. Am I ignoring this thing behind me? Don't look at that yet. Okay. What better place to unveil it than to all the D23 fans? So if you guys want to see it. I think that's just swell. Okay. Nos va a revelar el retrato oficial de este año de Mickey que se hace cada año. Cada aniversario. Que lo hizo él. Recordemos que el panel de ahora es de Mickey. Así que va a ser puro Mickey. Okay. You ready? I hope I don't knock it over. Oh, yeah. Here, let me Montón. This is so cool. Thank you. Thank you. So I'm calling it Swept Up in the Magic because, as you know, we're all celebrating Disney's 100th. So I wanted this milestone for Mickey to also be, celebrating the milestone of the company. As I mentioned, I love traditional animation. I love the magic. Yo no soy muy fanático de Disney, pero Fantasía me parece lo más grande que hizo Disney en su historia. Mucho menos fanático de Mickey, ¿no? Pero Fantasía es impresionante. Por debajo del trono. It's beautiful. Did you paint enough for everybody? I only painted one, but I'll get, if you guys want copies, I guess I can get started. Well, thank you so much for your incredible talent, and thank you so much for being with us here today and showing off this amazing piece of art. It's going to be on display at the Walt Disney Archives with the other portrait collection, so we can't wait. Thank you again. It'll be hard for me not to go in and touch it up every once in a while. All right, thanks, Michael. All right, thanks, everybody. Thank you, Brett. Okay, on to some more fun stuff. Now, I know our fans love events, right? And we've done some pretty cool ones so far to celebrate the 100th. And some of my personal highlights have been visiting Walt Disney's hometown of Marceline, Missouri. No, Mateo, no soy muy fanático de Mickey. Anniversary La verdad que no. screenings of some fan favorites like Finding Nemo at the Aquarium of the Pacific. We did an outdoor screening of Mulan where we actually had Disney legend Ming-Na Wen make a special appearance. And we even journeyed to the UK for the first time ever for a member-exclusive screening of Return of the Jedi at Star Wars Celebration, London. Our gold members were actually some of the first to experience Tron Light Cycle Run here at the Magic Kingdom and Rogers the Musical at Disney California Adventure. They also got to take part in Tercera mención de Tron en el día. of Indiana Jones and the Dial of Destiny and Haunted Mansion.
And just a few weeks ago, fan celebrations on both coasts for the debut of Ahsoka, which was really Bueno, fun. está hablando del club de fans We oficial de actually did Disney, our que es first D23, ever D23 event at y de los Disneyland eventos exclusivos que Paris, pudieron disfrutar. celebrating the finale of their 30th anniversary Premiers, in style. aperturas. And in partnership with our friends at Marvel, we were able to bring the first ever real-life X-Men Hellfire Gala to San Diego Comic-Con. Our fans did not disappoint on the green carpet, and I'll let these photos speak for themselves. Really fun. And in case you didn't know, the team at the Walt Disney Archives has curated a blockbuster, one-of-a-kind exhibition that is currently traveling around the world, Disney 100, the exhibition. Now, there are 2 tours, one here La in the exhibición de 100 United años. States Creo que la exhibición de 100 and años. one in Ah, no, Europe. no, pero And me our equivoqué. members were the Pero first to experience the premiere tour había visto in cosas. Philadelphia and Munich. And in case you didn't catch it in either of those locations, we just announced that it is coming soon to London, and then it will also open on November 18th, Mickey and Minnie's birthday, in Chicago after it moves to from Gente, ya Philadelphia. mencionaron So I más hope veces you a get the Tron chance que to a visit Marvel. it. And to help make that happen, I'm actually Factos. thrilled to give everyone here in the room a complimentary admission to our Chicago exhibit opening later this year. So details will be emailed to all of you in the coming days. And stay tuned for some of our information about some D23 member preview events coming to both locations as well. And we're not even done. We have some more amazing events planned for this year. Now, you know, we love our Halloween season events. And our signature Black Flame Ball, celebrating 30 years of the cult classic Hocus Pocus, is returning to Salem this year. 30 años de Hocus And how Pocus. many of you are fans of Disney Channel's Halloween Town? No. Well, we are going to Halloween Town itself, St. Helens, 25 Oregon, años de Halloween this Town. year to celebrate the Van a film's hacer un homenaje. 25th anniversary and showing it in the very theater that the film takes place in. That's going to be pretty cool. Tickets are on sale now. And you don't want to miss our Nightmare Before Christmas 30th El anniversary 30 aniversario celebration, appropriately de taking place Tim on Burton. Friday the 13th of October at the El Capitan Theater in Hollywood. But there's one event this year that I'm particularly excited about. You thought this weekend was the biggest fan event of the year? Well, in October, we will celebrate Disney's official 100-year anniversary at the very location where Walt created the magic, the Walt Disney Studios lot. D23 Royal Anniversary Ball will be the celebration of the century. We are doing it the way only Disney can, with an elegant affair created just for Disney royalty, our D23 members. So get ready Todos. to don your best attire, walk down the Bueno, royal van a celebrar los carpet, cines de enjoy some Disney magical en los entertainment, estudios de Disney, greetings from our royal pero es un Disney evento para characters, other fanáticos. special O sea, guests. no es que va a ser un You're gonna see evento. the real crown Eh, jewels, coaches, gowns, Es una tiaras celebración con from the Walt fanáticos. Disney Archives, and there's going to be so much more. Todo lo maneja Really D23, es gonna una be a locura. special evening. Find more details on d23.com today, and tickets go on sale on Tuesday. We hope to see you there Sunday evening, October 15th at the Walt Disney Studios lot in Burbank. So as you can see, we've been delivering more of what you want. And looking ahead to 2024, we'll be celebrating D23's 15th anniversary. 15 aniversario de la D23. Most of you are Bueno, expecting it to be a del year club. for another D23 Expo. How many of you attended D23 Expo in the past? Oh, wow. Uy, Quite a va a few dar of you la out fecha de there. la I expo. love that. Well, last year's Expo was the official kickoff to Disney's 100-year celebration. So we went big. Then we thought, well, how do we top that, right? So what we decided to do is we're going to bring all the things you love about D23 Expo, the exhibits, the shows, the shopping, and take it to a whole new level. It's no longer just an expo, but a Disney fan experience like no other. Are you ready? Cuidado. All right. It's D23, the ultimate Disney Uf. fan event, coming to August. Agosto 9, 10 y 11 de 2024. August 2024. The Ultimate Now, Disney we're Fan not only Event. back at the Anaheim Convention Center, but we are expanding the event to a variety of locations
with multiple days of Disney fan fun and special events happening throughout No the es más, entire week. no es más And D23 guess what? Expo. We're also going to Disneyland. So on Thursday, August 8th, we will officially kick off the D23 celebration at Disneyland Resort. Va a abrir en Disneyland y sigue en You'll get to have el centro de fun with convenciones. fellow fans at our D23 takeover of the happiest place on earth. Now, that's going to be a lot of fun. There's more. We know we all love those presentations in the big hall D23, right? But wouldn't you love to see them without the long lines and the stress of even wondering if you're going to make it in or not? Now, I know some of you love staying overnight in the lines, but we're going to take each evening over the course of the weekend, the 9th through the 11th of August, and we're going to take our biggest stage there, and we're going to move it down the street to an even bigger stage, the Honda Center, which is one of the premier entertainment and sports venues in the country, creating even more energy and memorable performances. Van a hacer las like never presentaciones ahí. before. O sea, Kevin Feige va a estar en ese escenario presentando películas. Head over to the Honda Center for the evening entertainment. All of your favorites will be there. Even earlier in the week, we're going to take Van a hacer algo más grande que la San Diego Comic Con. And on Sunday, August 4th, O sea, we have a la D23 special del año que viene va a ser una D23 locura. day that will take place at the Angels and Mets game at the No tiene glorious sentido. Angel Stadium in Anaheim. It's going to be an epic week, and there's going to be more fan fun that we are going to Falta bring menos de out un año. throughout the week. So I'm so excited to bring to you D23, the ultimate Disney fan event for the biggest Disney fans next summer. Now, tickets go on sale next spring. More details to De come, locos. so be sure to stay connected with us on social media and at d23.com. All right? That's enough about us for now. We have an amazing lineup for all of you, so let's get back at it and enjoy the rest of the day. We'll see you soon. Buenísimo. Tremendos anuncios. O sea, ya no hay más Expo. Ya no es más Expo, gente. Ahora sí es algo realmente grande. Y para los fanáticos. O sea, dudo mucho que haya anuncios mañana realmente ahora con esto, porque claramente se van a querer guardar cosas para el año que viene. Pero las cosas menores yo supongo que las van a anunciar mañana. Pero, wow. O sea, si tienen un evento así en agosto... O sea, Marvel no tendría necesidad de presentarse en la San Diego Comic Con nunca más. Porque van a tener la D23, que es un evento de mayor escala incluso. Please welcome Director of the Walt Disney Ah, Archives, de locos. Becky Klein. De locos. Uy, uy, uy. Bueno, panel de Mickey. Yo, bueno, de Oswald, de los primeros años de Mickey. Vamos a ver un rato. No me llama mucha atención. Cuando termine este panel está el de los 100 años de clásicos personajes e historias. Vamos a ver ese. Y ya después voy a ir cortando. Porque hay un corte. Hay un corte de almuerzo de 2 horas. Entonces es como que no va a haber nada para comentar. Pero bueno, realmente lo importante, gente, creo que ya lo hemos visto. Lo importante del día, que es el panel de los parques. Y el anuncio de la nueva D23, que la verdad que es súper importante. Creo que de lo más importante que han anunciado. Tremendo. Tremendo. Y reitero, gente, mañana es el panel de películas. Y ya pueden activar recordatorio. Ya tengo ahí la... Ya hicimos la miniatura. Miren, acá está. Activen recordatorio. Miren, ahí va. Miren, miniatura con Tron y Loki. Con Sam Flynn y Loki. Like. Le dan like. Y like. Tiene que estar algo de Tron. Y puse a Loki porque podría ser posible que haya algo de Loki. Acá lo volvemos. Bueno, hoy hay directo a la tarde. Tarde-noche. Hoy hay directo de Deadpool 3. O sea, sé que estamos variando de temas, pero hoy hay directo de Deadpool 3 junto al murciélago de Krypton. Vamos a hablar de los últimos rumores de Deadpool. Así que... También un directo muy entretenido hoy a la tarde.
No va a ser tan a la noche, va a ser temprano. Así que vamos a estar acá con el murciélago hablando de Deadpool 3. Así que sí, básicamente hoy estoy en vivo todo el día. Y mañana también. Dependiendo de lo que salga. Creo que hoy vuelvo a aprender tipo 6 de la tarde de Argentina. Veremos los otros paneles. Yo la verdad no sé, amigos. No sé si vamos a ver los otros paneles porque... tenemos el panel de los 100 años, pero esos paneles son charlas. No es como las presentaciones. O sea, son charlas. Y después está el panel de EPCOT que puede haber una presentación. Hay cosas fuertes de Deadpool 3. Ayer se filtró parte de un punto de la trama muy importante. O sea, se filtraron cosas muy fuertes ayer de Deadpool que cambian todo lo que sabíamos anteriormente. Sí, sí. Así que por eso lo vamos a comentar en vivo. Yo creo que no, Lockshaw, porque son charlas los que siguen y está interesante para verlo, pero la verdad que está en vivo y tener que comentarlo no me parece. Yeah, I mean, we have a lot. It depends on which era we're talking about. But you know, one thing that a lot of people don't realize is O sea, ven, básicamente va a ser esto. Los paneles que siguen hoy van a ser esto. Lamentablemente van a ser esto. Pura charla. Y son cosas para ver si estás ahí, me parece. Yo digo porque se van a aburrir los que están en el chat. Se van a aburrir mucho, gente. Vamos a hablar un poco más con los del chat. Vamos a ver qué pasa en el próximo panel si llegamos. Y si no, de todos modos, nos vemos a la tarde. ¿Qué de cierto hay? Que Avatar siempre sí saldrá. Avatar 3 saldrá en 2024. No, en 2025. No, en 2024. Sale en 2025. Diciembre. 19 de diciembre de 2025. Me acuerdo la fecha y todo. No, 2024. Falta para Avatar, fan del cine. Mañana no se va a hablar de Avatar, ya te aviso. Seguro que no. Y eso sale en diciembre de 2025. Por lo cual Tronares probablemente se mueva a 2026. O sale antes de Avatar. They're in Kansas City for a while. This is a fun shot that Leslie just shared with me. I'd never seen it before. It was him on a motorcycle. Bueno, gente, a ver, los que están en el chat, a ver, quiero que me digan, quiero que me vayan diciendo qué esperan mañana. ¿Qué anuncio esperan mañana? Yo no hace falta que lo diga, claramente. Pero quiero en el chat que me digan y de paso les aclaro, tal vez esperan cosas que no hay chances. Like transportation, cars, motorcycles, engines, you know, anything that moved, he could figure it out. I mean, he would take apart a car in his later years, take apart an engine and rebuild it, like put it all back together again. He just had this mechanical mind. I think he was a technical genius, frankly. Yeah. I really think, as Walt was a creative genius and had such an imagination, but I think Ub was also that, but also had a really technical mind. Totally. And absolutely. I mean, it's rare when you hear about people that have the right brain and the left brain working like equal. You know, they're usually one or the other. But Mañana de Marvel lo más probable que haya es algo de Marvels, obviamente, pero también de Marvels ya tuvimos un montón de cosas. Yo diría más de Disney Plus, Loki, What If y en el mejor de los casos algo de Echo. Porque no hay nada de Echo. No hay nada de Echo y el rodaje terminó. Entonces estaría bien que aprovechen el momento. Pero no sé, ¿se imaginan que no hay nada de Marvel? ¿Se imaginan que es solamente Disney? Raro, ¿no? Pero bueno. ¿Qué tal, Hellbreaker? Hola, ¿van a mostrar algo de Capitán América? ¿Capitán América 4? No.
No, no, para nada. In a sense, but he was real. He was like, we need you. And at this point, Ub's father had already abandoned his family. Like, he was the only son, and he basically left. And so Eso para la D23 del año que viene. all these jobs just to keep things afloat. And when their businesses kind of went out, you know, like one after the other, Laugh-O-Grams, and then he goes out to California, I think that was a risk for Ub, you know? Tronares y un teaser de What If o concept arts de Intensamente 2 o Zootopia 2. Bueno, yo lo de Zootopia 2 lo esperaría, ¿eh? Yo creo que mañana se va a hablar de Zootopia 2. Porque, ¿sabes qué? Está el panel de Disney Studios y después hay un panel de animación. Así que yo creo que va a haber cosas de películas como Zootopia, Intensamente puede ser, Wish más que nada, Elio, Frozen. Toy Story no, Toy Story no creo. Eso se anunció se empezó a hablar la semana pasada de Toy Story 5. O sea, no va a haber nada de Toy Story 5. Eso es para un evento grande, como la del año que viene. Y What If puede ser porque no hay otro evento próximo. Entonces, al menos que haya estas cosas que hacen una junta de inversores, llamada de accionistas en algún momento, un día de inversores, creo que no hay en los próximos meses, así que deberían aprovechar el momento para anunciar algo mañana de What If. Pero puede haber que haya un día de inversores dentro de poco. No sé cuándo fue el último. Bueno, el famoso día de inversores del 2020, que anunciaron de todo. Puede que haya uno igual pronto. So actually, Ub and Laura got there, and Ub joined Walt at the studio. And these are some really fun pictures that Leslie had that show, of course, Walt had gotten married at that point to Lillian. And Y Tronares, ojalá. Tronares, ojalá que sí, Humberto. Yo creo que hay altas chances. Recordemos, por si no escucharon, el directo, la transmisión oficial comenzó con una canción de Tron el Legado. Comenzó con el soundtrack de Tron el Legado. Así que ese tipo de cosas, la verdad, que dan esperanza, gente. Dan esperanza. ¿Va a mostrar algo de Capitán América 4 o Deadpool? No. No. No, Esdras, no. Creo que lo de Marvel ya dije lo que podemos esperar. Son 3 cosas, no mucho más. Poco. Incluso podríamos no esperar nada de Marvel. No, no, no. Pero mañana veremos, pero eso seguro que no. O sea, si quieres esperar algo de Marvel, espera cosas de Disney Plus que ya estén grabadas. Loki, What If, que bueno, está hecho en animación. Echo puede ser. Correcto, Rivera. Avatar 3 sale en diciembre de 2025. 19, si no me equivoco. Sí, pero no se va a hablar de Avatar. ¿Crees que se ponga bueno o no esperas mucho con todo esto de las cancelaciones, la huelga? Cancelaciones no hay. O sea, la huelga no está creando cancelaciones por ahora, por suerte. Sí está complicando el rodaje de películas, obvio. Pero yo creo que se va a poner bueno igual porque hay muchos proyectos que tienen el elenco anunciado. No hace falta que esté el elenco para presentar el proyecto. Va a estar Bob Iger o algún encargado y habla de los proyectos libremente. No tiene ningún tipo de regla que seguir de ningún sindicato. Y puede mencionar a los actores. No pasa nada. Obviamente no le conviene a Disney por una razón de que si anuncian una película, los actores no van a poder promocionarla. Eso es obvio. Pero si los actores no pueden promocionarlo, le conviene a Disney anunciarlos ellos en un evento como este, en un evento de esta escala. Entonces, y hay proyectos como Tron 3 que anunciaron su elenco el día antes de la huelga. Entonces, se aseguraron de tener a los actores cerrados el día antes de la huelga.
Y entonces por eso mañana podrían revelar algo. Pero veremos. Yo no creo que la huelga influye tanto en un evento como este. O sea, realmente no me parece. De hecho, creo que la huelga fue lo que catapultó la decisión de hacer un panel, porque la Destination D23, este evento que estamos viendo, nunca tuvo un panel de películas y series. Mañana va a tener un panel de películas y series. Entonces, ¿por qué se habrá tomado esa decisión? Yo creo que porque no pueden promocionar lo que están haciendo. Y necesitan un evento como esto para hacerlo. Entonces van a promocionar lo que están preparando, lo que se viene pronto. Y tienen 1 hora y media para hacerlo. Así que imaginemos. No hay fecha para que termine la huelga. Tienen que ponerse de acuerdo. Van a mostrar en vivo, será privado. No, lo de mañana es privado. Por eso les digo que vean el directo, porque voy a estar siguiendo y haciendo la cobertura de todo lo que va saliendo. Y si revelan algo, puede ser privado para el público, pero algunas cosas las van a revelar para el público online. Muchos especulan un tráiler de Blancanieves, por ejemplo, que si lo revelan, lo lanzarían al público también. Veremos mañana. Todo se va a filtrar igual, no sería sorpresa. No, de Deadpool 3, pero no va a haber nada. O sea, de Deadpool 3 nada va a haber. No esperen nada de eso, por favor. Es ilógico. Espero que finalice la huelga antes de fin de año. Ojalá, no sé. Uno pensaba que iba a finalizar pronto, pero la verdad que por cómo van las cosas, se van a quedar sin estrenos. You know, this sort of rascally kind of character, and also I think this sort of very fluid look, you know, that was rounded. It was a rounded style, and he had this really fast way of filling in the lines inside the mouse, you know, and that's how you can tell Ebb's style is this kind of just quick line drawing inside. Claro, ¿sabes cuándo es la de 23 Expo? Y en ese caso será posible que tengamos algo de Frozen. Mirá, Humberto, no sé si estás viendo el directo, pero lo acaban de anunciar. Lo acaban de anunciar eso. Ya no es más de 23 Expo. Se llama D23, el Ultimate Fan Event. Lo van a hacer el año que viene, 9, 10 y 11 de agosto. Se va a llevar a cabo en un centro de convenciones y los paneles grandes, importantes como Marvel y demás, van a ser en una especie de estadio, básicamente. Mostraron imágenes. En ese evento puedes esperar lo que sea. Frozen 3, sí, muy probable. Falta un año. Así que los proyectos van a avanzar mucho. Y claramente ya no es más una expo. Es un evento, creo que incluso superior en escala a la Comic Con de San Diego. Por lo que han mostrado y lo que adelantaron. Así que sí, podés esperar lo que sea en ese evento. Yo no creo que veamos nada de Deadpool hasta el próximo año. No, definitivamente que no. Desde que me cancelaron Nova ya no espero nada. Bueno, Nova no fue cancelada, era otra palabra. O sea, se diría... no fue cancelada exactamente. Fue como descartado por ahora. ¿Han mostrado algo o solo cosas de los parques? ¿Qué tal, Andrés? No, por ahora solo cosas de los parques. Anunciaron la nueva D23. Pero hoy era un día de los parques, era sabido eso. Hoy no va a haber otra cosa hasta donde sabemos. Si bien hay paneles de los 100 años y demás que pueden revelar algo. El panel importante es el de las películas y series, que es mañana. No, Esdras, no va a haber trailer de Deadpool 3. No va a haber trailer de Deadpool 3. O sea, si querés te digo que sí, pero no, para nada. Si quisiera vender humo, pero no. No estuvo mal el primer día, la verdad. O sea, realmente el panel de los parques
Estuvo bastante entretenido. Hubo algunos anuncios interesantes. Y me gustó que hablen de del evento del año que viene. And they loved having him back. They immediately used his technical skills to work on things like the multiplane camera. Entonces, ¿esta no es la D23? ¿Es otro evento? Lo dice el título. Nova, lo dice acá al lado del logo. O sea, Destination D23. La D23 Expo que conoces vos se lleva a cabo cada 2 años. En ese año por medio se celebra la Destination D23. Es un evento que se hace en Orlando, en los parques de Disney, organizado por el Club de Fans de Disney, para el Club de Fans de Disney, donde se habla más que nada de los parques. El evento más importante es el panel que vimos hoy, que es el futuro de los parques de Disney, lo que están planeando y demás. Ahí se anuncia todo. Esta vez, por primera vez, van a hacer un panel de películas. Nunca hicieron un panel de películas en este evento. Mañana es el panel de películas. Así que mañana va a haber anuncios de películas por primera vez en este evento. O sea, es diferente el evento de 23. Expo que el que estamos viendo. Pero es importante este evento esta vez porque va a tener anuncios de películas como nunca tuvo. Yeah, that I would love to hear more about that. We'll have to have a special program just about that. That's a different studio, sorry. Yeah. O sea, por eso mañana vamos a estar cubriendo ese panel. Claramente tienen cosas que anunciar, porque para que agreguen un panel de películas, supongo que también para hacerlo un poco más interesante. Pero bueno, la verdad que es algo nuevo que hagan esto. Porque si pensamos, a menos que haya algo antes, hasta el año que viene no tienen evento para anunciar nada. D23, el 2023. No, es por el año que se creó Disney, Clorito. 1923. Justamente se cumplen 100 años. Este evento es para celebrar los 100 años. Creo que también por eso está el panel de las películas, porque se celebran los 100 años, entonces quieren ver hacia el futuro y revelar todo lo que se va a venir para la compañía. Así que, por eso, ¿no? El panel de mañana tiene que tener un par de sorpresas. Sí, vi muchos confundidos con la diferencia entre Expo y lo que era hoy. O sea, no. Muchas personas incluso lo descartaron este evento por decir no es la Expo. ¿Saben? No es la Expo, pero van a anunciar cosas. O sea, no hay diferencia. Por eso dices que será más de los live action, a lo mejor algo animado. No, yo digo que va a ser más que nada de cosas de Disney. Y no tan enfocado en sus otras ramas, ¿no? En Lucasfilm y Marvel Studios. O Pixar incluso. De animación digo que va a ser más que nada eso porque va a haber un panel de animación mañana. ¿Crees que tengamos algo de los live action de Stitch y Hércules? Eso es muy... o sea, si tenemos algo de eso es un anuncio. Yo no esperaría tantos anuncios mañana. Eso es para el año que viene, me parece. Sí, o sea, es complicado con la huelga anunciar cosas nuevas que no se sepan tanto. Hay otras cosas que ya fueron reveladas por otros medios, pero supongo que hay temas que no quieren, películas que no quieren tocar. No, Joaquín, hay un anuncio de los jóvenes Vengadores. Yo no Bueno, no hay un anuncio de los jóvenes Vengadores. O sea, yo respondo esas preguntas, pero realmente lo estoy explicando. ¿Qué podría salir mañana para vos? Siendo totalmente realista, yo creo que mañana vamos a tener un poco más mucho de Wish, la película animada, Helio,
Tal vez algo de Frozen, Zootopia, de Marvels, Loki. Ojalá que algo de What If. Yo creo que algo de What If va a haber. Puede que haya algo de X-Men 97. Se está hablando mucho de X-Men 97. No sé, artes conceptuales de alguna película. Vistazos exclusivos para los asistentes de películas animadas. Cortos de Pixar tiene que haber. La serie de Pixar para Disney Plus. No descarto algo de Percy Jackson. Y no sé. No sé, algo más. Obviamente la frutilla del postre, ¿no? Ya sabemos. El regalo para los usuarios y programas. Ojalá que esté. Ojalá que esté. Miren, Ashley Eckstein. La voz de Ahsoka. ¿Ya es la hora? Bueno, este es el panel de los 100 años de personajes. Así que vamos a ver qué... ¿De qué hablan? El trailer de What If podría ser, ¿no? Porque sale en nada. Exactamente, sale dentro de muy poco. Ah, Blancanieves. Sí, es veraz. Eso se está diciendo mucho. O, bueno, muchos lo esperan, así que es probable. No sé si un tráiler y no sé si lo lanzarían online. Vamos a ver eso. Pero a ver, ojalá que tengamos algo para... Algo de Tron. ¿A quién vamos a mentir? Bueno, lo que va a hacer este panel básicamente es una celebración, un homenaje a los clásicos personajes de Disney. Historias inolvidables, como dice acá. La voz de Goofy. La conductora es la voz de Ahsoka. La voz de Mickey Mouse. Van a contar historias. No hay revelaciones. Entra bailando el señor. Blancanieves y las 7 personas de estatura poco promedio. ¿Cómo? ¿Se llama así la peli? La voz de Minnie Mouse. Épico. Y la voz de... ¿Quién falta? Ah, no hay más. Está bien. Bueno, este va a ser el panel. Creo que en un rato, amigos, yo me voy despidiendo. No creo que veamos el panel completo. ¿Qué tal, Tryhard? Además que cuando termine este panel hay un corte de 2 horas. Así que va a haber un bache ahí sin contenido. Pero bueno. Quiero seguir leyendo a ver sus teorías para mañana. Crucen los dedos, dice Black Rose. Sí, crucemos los dedos. Crucemos los dedos, como dije. Hoy hubo indicios de algo para atrás. Ya pueden activar recordatorio, gente. El comentario fijado es para el directo de mañana. Panel de Disney Studios. Activen recordatorio. Dejen su like. ¿Qué dice Tryhard? A ver. Listo para el trailer de Deadpool 3. Foxverse confirmado, ganamos. El que más prestó atención al directo. Está bien, hay que estar preparado, pero no. No creo que eso pase, amigo. No creo. No va a haber actores mañana. Yo no sé quién va a estar mañana. Sí, ya sé, Tryhard, obvio. Me gustó el comentario. No sé quién va a estar mañana. Si Bob Iger. No sé. Me llama la atención quién estará mañana. Porque como digo, reitero, porque esto es importante. La Destination D23 nunca tuvo panel de películas. Entonces, es la primera vez que hacen esto. Así que yo creo que tiene que estar Bob Iger. Si mañana empieza el panel y dicen que está Bob Iger, para mí es un hecho que vamos a tener algo de Tron. Y les hago acordar que si bien el primer día que estamos viendo se está transmitiendo en vivo, el día de mañana no se transmite en vivo,
Porque en este tipo de paneles de las películas se van a mostrar cosas exclusivas. Entonces, por eso, activen el recordatorio del directo. Así siguen la cobertura, que voy a estar leyendo todo lo que sale al segundo. Y ojalá que viendo lo que se filtra, ¿no? Ojalá que se filtren los adelantos que muestran. Vamos a ver qué dice la voz de Mickey. But because I know how much Mickey and these characters mean to all of you, to, you know, the world, really. These characters are very unique in that sense. So, Bill, I want to come to you because you have been voicing Goofy and Pluto for nearly 4 decades. I know. A long time. I'm La still voz de Goofy. yuck. Yeah, that's the way it's going to sound Well, in a couple of you years. started when you were 2 years old, so. But how have you taken inspiration from the past? Qué grande Ashley. ¿La escucharemos a Ashley en Ahsoka? Yo creo que sí. Okay, over the years you have to kind of Yo creo que vamos a escuchar a Ashley como la voz de Ahsoka en la serie. Ah, recién me doy cuenta que el chat se ve cortado. Although you have to, as mentioned, you know, you've got to uphold the legacy. Gente, ¿les gustó la escena? Simple, ¿no? Tenemos el logo de la Destination. Pantalla no completa porque así evitamos un poco el copy. A veces ayuda. Dad would say, something's wrong with that boy. And, but no, he was my favorite. And so there are different types of characters. There's ones that have a legacy, that have a past that you're stepping into, and you have to honor that legacy and be as close to the original as you can and give 100 it años some de of your qualities. historia Where other ones you just y get to EPCOT. come up with El a de voice EPCOT on puede the estar spur bueno, of the gente. moment and what it is El panel de EPCOT, porque no saben, es el parque. But the audition for Goofy was very easy. Pueden I hablar just, ahí van a hablar más de a atracciones. cartoon, a little drive-in cartoon looping is what we call it. Va a estar bueno ese panel. Dialogue to Va a estar an bueno. existing cartoon. Pero bueno, no creo que lo vea en vivo. No creo que lo vea en vivo. Terrifying to do. But that was La back gente en in el chat January de la transmisión 1987, oficial and espera now after 36 years of doing it, you have to anuncios de take the películas. character and add things to it. When we did a Goofy Noctorius, movie, we added hoy a la tarde father hay to that. debate. Vamos a In leer the los new últimos rumores de movie, Deadpool it's 3 kind of a con more Saturday el morning murciélago de style, so it was Krypton. much higher energy. Así que sí, hoy a la tarde hay crossover. Tipo 6 de Argentina vamos a aprender. Aprendemos acá para leer los últimos rumores de Deadpool 3. Sí, sí. Para responder a tu pregunta. Now, you recently shared this past week, because the three of us just got off of the DVC member cruise, and I just love this story. If you could share with us how you became the voice of Pluto. Well, the Pluto just came about as there was no real audition. Hubo muchos rumores interesantes de Deadpool que necesitamos comentar. De Pion, como de Pion. Sí, sí, vamos, no es tanto un debate, o sea, vamos a comentar las noticias, los rumores, vamos a explicarlos, analizarlos juntos. Si no, va a estar épico. Van a anunciar algo de Marvel, dice Santiago. ¿Qué tal, Santiago? ¿Todo bien? Mirá, mañana es el panel de películas. Puede haber algo de Marvel, pero no van a anunciar nada nuevo. Y si sale algo, puede ser un tráiler de lo que ya está grabado. ¿Qué es lo que ya está grabado? ¿O terminado? Uy, si no está ladrando. Marvels, Loki, Echo y What If. No esperes nada más de Marvel. O mejor dicho, no esperes nada de Marvel. Porque el evento es un homenaje a los 100 años de Disney y va a haber cosas más de... La cosa era con el loco de los cómics, me fallaste ahí, pero ¿por qué? No es un debate para pelear. Queremos analizar las noticias. ¿Qué le fallaba? Va a estar épico el directo de hoy. Pensé que era hoy y ni enterado que había empezado la D23. Bueno, igual no es la D23 que vos conocés. Fíjate que en el título dice Destination. Es otro evento. No es la Expo. Pero tiene un panel de películas. Y es mañana.
Y mira, Santiago, fíjate en el comentario fijado que está el link al directo de mañana. Así que ya activar recordatorio para no perdértelo porque no va a haber transmisión oficial. ¿Qué tal, Juan? ¿Todo bien? La última vez que miré un vivo fue, creo, en el trailer de Moon Knight y los vivos de los capítulos de Obi-Wan. Luego perdí la pista del canal. Bueno, eso no habrás activado las notificaciones. No se dejó de subir contenido, te puedo asegurar. Avatar Destination D23. ¿Cómo? ¿Cómo, Damián? ¿Cómo Avatar Destination D23? No, no va a haber nada de Avatar en la Destination D23. No va a haber nada de eso. Es muy pronto para algo de Avatar, no pueden esperar algo de Avatar este año. O sea, la próxima película sale en 2025. Falta un montón. Y está bien, Tronares también sale en 2025, pero son cosas distintas. Son cosas distintas. No comparen eso. Es que como dice 23 uno se confunde. Bueno, sí, dice D23, o sea, el nombre es casi el mismo, pero porque D23 es quien organiza, es el club de fans. Pero bueno, sí, es la diferencia que pocos conocen. Son dos eventos diferentes, pero que esta es la primera vez que se le va a prestar un poco de atención porque hay cosas de películas. Eh, pero como digo, pocos saben que la expo es cada 2 años. ¿Qué tal, Lavitz? ¿Todo bien? Bienvenido, bienvenido. O sea, sí, entiendo que es fácil confundirse, pero... O sea, antes del D23 hay un Destination. Entonces, hay que leer completo. Por eso no hay, si fuese la expo tendríamos panel de videojuegos, panel de Marvel, panel de Lucasfilm por separado. Ahí tenés panel de todo propio. Esto como es menor va a haber un panel solamente de Disney Studios que se supone que va a juntar todo eso. Pero como dije antes, yo no descarto que capaz no haya nada de Marvel. Pero no sé, es 1 hora y media igual el panel de mañana. Es larguísimo el panel. Así que van a tener cosas que mostrar. They are not just the voice of these classic characters, they are truly ambassadors. Esperen cualquier cosa. Sí, la verdad que sí. Pero los entiendo, o sea, es lo que dice. Es lo que decía Nova. O sea, leen el D23 y se confunden. O sea, piensan que es lo que vimos el año pasado. Piensan que es lo mismo. Entonces no. Pero bueno, son cosas distintas. Do you have any little quirks and superstitions? Well, to do Goofy, I just get drunk. So no, I don't. That'll be online before long. Hey, he gets drunk. Bill, this is being live streamed right now, so we can't go back. We'll be right back after this. No, you gotta warm up your voice when you go to a session. So I'm usually singing in the car or just doing a voice that I've heard. Bueno, gente, yo creo que voy a ir terminando la cobertura de hoy. De hecho, miren la gente que se fue de la transmisión oficial. Creo que voy a ir terminando la cobertura de hoy. Porque no queda mucho de este panel. Que no tiene mucho como para cubrir. Es una charla entre actores de voz. Y termina este panel y hay un corte de 2 horas del evento. Así que voy a ir cortando. Y a la tarde voy a aprender de vuelta. Pero para hablar de Deadpool 3. Y mañana tenemos el panel de películas, ¿ok? Mañana es el panel más importante que quieren ver todos. Tienen el link ya fijado
para activar recordatorio. ¿Ok? Así que... Nada más, amigos. Nada más. Casi 3 horas. No, estuve un montón. Un montonazo. Un montón. Bueno, miren, faltan 20 horas. 20 horas para el directo. 20 horas para el panel de películas. 20 horas. Les voy a enviar el link de vuelta. Muy importante, gente, que dejen el like. Dejen su like. Aunque no aunque no puedan ver el directo, dejen su like igual. Que ayuda un montonazo, ¿ok? Se agradece, se agradece. Y bueno, gracias a los que pasaron hoy, los que estuvieron desde temprano. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado los pocos anuncios que hubo. Mañana va a ser un día más cargado, así que no se preocupen. Vale la pena levantarse temprano. Mañana se confirma el Foxverso, que dice. Sí, Logshow, te distraes y te agarra. Se volvió loco con el chat. Un fanático de Avatar que estaba alzado. Bueno, nos vemos en unas horas, gente. Nos vemos en unas horas para hablar de Deadpool con invitado. Y después mañana seguimos con la Destination, ¿ok? Cortamos un poco y volvemos. Así que eso. Gracias por pasarse, gente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos mañana, gente. Y activen el recordatorio para mañana. Muy importante. Eso. Un abrazo, gente. Chau, chau.